주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 진심으로 감사를 드립니다. Señor, te agradecemos verdaderamente. 당대 세계복음화의 완성 시간표에 저희들을 한자리에 모아주심을 감사합니다. Te agradecemos por hacernos sentar aquí en el tiempo del cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 오늘 이 자리를 통하여서 전 세계 200개 나라와 2000개가 넘는 미전도 부족 국가에 당대 세계복음화의 문이 열리는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que a través de ese tiempo se levanten las 200 naciones y se pueda entrar a los 2000 lugares no evangelizados aún. 오직 예수 그리스도의 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받게 되는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que solamente el nombre de Jesucristo sea glorificado, elevado y alabado. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 우리 하나님의 말씀 사도행전 2장 1절에서 11절을 같이 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos 2 del capítulo 1 al versículo 12. 사도행전 2장 1절에서 11절 말씀입니다. Vamos a ver Hechos capítulo 2 versículo 1 al 11. 오순절 날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였다니 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 불의 혀같이 갈라지는 것이 저에게 보여 각 사람 위에 임하여 있다니 Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 그때 경건한 유대인이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하더니 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 이 소리가 나며 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들의 말하는 것을 듣고 소동하여 Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 다 놀라 기이 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son aquellos todos estos que hablan? 우리가 우리 각 사람의 난고 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 된 일인가. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소포타미아 유대와 가바도기와 본도와 아시아 Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 부르기아와 밤빌리아 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 방언으로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는다 하고 Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 오늘 저는 여러분들에게 하나님의 큰 일에 대한 이야기들을 좀 나누고 싶습니다. Quiero hablarle un poco de las maravillas de Dios hoy. 오늘 제목은 당대 세계복음화 완성과 나의 믿음입니다. El tema de hoy se titula La fe de la evangelización mundial en esos días y mi fe. 지금도 한 14개 나라 국기가 있는데요. En ese lugar tenemos banderas de alrededor de 14 naciones. 지금 이 사도행전 2장도 15나라 정도가 모였던 자리입니다. En Hechos 2 se habían reunido alrededor de 15 naciones. 그들은 왜 모였을까요? Pero ¿por qué ellos estaban reunidos? 또 우리는 지금 왜 모였습니까? ¿Y nosotros por qué estamos reunidos aquí? 심각하게 생각해야 됩니다. Es algo que tenemos que pensar muy severamente. 선교대회 하려고 모인 게 아니에요. No venimos aquí a hacer una conferencia de misiones. 또 복음을 가지고 은혜를 받기 위해서 모인 자리도 아닙니다. Tampoco es un lugar en donde venimos a ser conmovidos por el Evangelio. 어떤 의미에서는 하나님의 시대적이고 마지막 계시에 대한 성취를 위해서 모였습니다. De alguna manera nosotros venimos para el cumplimiento histórico y la última revelación de Dios. 우리가 왜 모였냐? ¿Por qué estamos reunidos? 우리가 죽기 전에 예수님이 왕권을 가지고 오시는 것을 다시 같이 보려고 이 자리에 모인 거예요. Nosotros estamos reunidos porque queremos ver antes de nuestra muerte que Jesús viene con todo su reino. 초대교회 제자들이 그렇게 믿었습니다. Los miembros de la iglesia primitiva creyeron así. 진짜 우리 죽기 전에 주님이 왕권을 가지고 오십니까? ¿Será que verdaderamente antes de nuestra muerte llega el Señor en su reino? 마태복음 16장 28절에 보면 En Mateo 16:28 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을
볼 자들도 있느니라. De cierto Dios que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver venir al Hijo de Dios en todo su reino. 볼 자도 있고 못 볼 자도 있습니다. Quiere decir que hay unos que lo podrán ver y otros que no lo podrán ver. 마가복음 9장 1절에도 똑같이 이야기하고 De la 있습니다. misma forma en Marcos 9:1 nos dice lo mismo. 또 저에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르나니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라. Nos dice, también les dijo de cierto Dios que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 여러분들은 하나님의 나라가 권능으로 임할 것을 볼 자들입니까? 못 볼 자들입니까? ¿Son ustedes personas que van a poder ver el reino de Dios en su poder o son personas que no lo podrán ver? 누가복음 9장 27절에도 똑같이 이야기하고 있습니다. Podemos ver lo mismo en Lucas 9:27. 내가 참으로 너에게 이르나니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. 이 성경 구절은 지금까지 성취 못되고 있어요. Y este versículo no se ha cumplido aún. 누군가의 발걸음을 통해 성취될 겁니다. Y será cumplido a través de los pasos de alguien. 하나님의 큰일이 뭐냐? ¿Y qué son estas grandes maravillas de Dios? 저와 여러분들의 발걸음을 통해 이 성경 말씀을 성취시키시겠다는 거예요. Quiere decir que Dios a través de nuestros pasos cumplirá esta palabra de la Biblia. 원래는 이 당시에 초대교회 사람들은 어떤 말씀을 붙잡고 모였냐? Originalmente, en este tiempo, los miembros de la iglesia primitiva, ¿a qué palabras se aferraban? 한번 찾아봅시다. 누가복음 24장 46절에서 49절입니다. Vamos a buscarlo en Lucas 24 del 46 al 49. 읽어주세요. Me gustaría que viéramos Lucas 24. 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아나야 할 것과 46 y 49, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en las naciones, comenzando desde Jerusalén. 그의 이름으로 예수가 그리스도라는 이름으로 제3은 없는 회개가 예루살렘으로부터 시작해서 모든 족속에게 전파될 게 기록되었다. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 당대 세계복음화를 말하는 것이죠. Nos habla de la evangelización mundial en nuestros días. 근데 당대 세계복음화를 완성하기 위해서 필요한 게 뭐냐? ¿Y qué es lo que es necesario para cumplir la evangelización mundial en nuestros días? 49절에 이야기하고 있습니다. El versículo 49 nos lo dice. 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력이 입혀질 때까지 이 성에서 유하라. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 지금 이 자리는 2000년 전 마가다락방하고 굉장히 비슷해요. Entonces hoy nosotros podemos ver que estamos en una situación similar al aposento alto de Marcos hace 2000 años. 약 15개 나라 사람들이 모였습니다. Se habían reunido personas de alrededor de 15 naciones. 오순절 날이 이미 이르렀대요. Y ya había llegado el día de Pentecostés. 다 같이 한 곳에 모였대요. Y estaban reunidos juntos en un lugar. 근데 전체가 성령 충만 받았습니다. Y todos eran llenos del Espíritu Santo. 그러면서 하나님의 큰 일이 선포되기 시작했어요. Y empezaron a proclamarse las maravillas de Dios. 세계복음화를 부르짖는 사람들 굉장히 많습니다. Muchas personas claman por la evangelización mundial. 근데 세계복음화와 당대 세계복음화는 전혀 틀려요. Pero la evangelización mundial y la evangelización mundial en nuestros días son completamente diferentes. 우리 팀들 중에서도 세계복음화를 이야기하지만 당대 세계복음화와 세계복음화는 다른 이야기입니다. Dentro de nuestro equipo también hay muchas personas que hablan de la evangelización mundial, pero hablar de esto y la evangelización mundial en nuestros días es diferente. 성경적 복음하고 성경의 복음은 다른 이야기예요. Es diferente hablar de un evangelio bíblico al evangelio de la Biblia. 성경적 전도하고 성경의 전도는 다른 이야기라. Es diferente hablar de un evangelismo bíblico al evangelismo de la Biblia. 성경적 끝하고 성경의 끝은 다른 이야기라. Y el fin bíblico y el fin de la Biblia también son diferentes. 전혀 달라요. Son completamente diferentes. 완전히 다르다니까. Son en totalidad diferentes. 달리기를 하는 사람이 두 사람이 섰습니다. Podemos ver a dos personas que empiezan una carrera. 100m를 뛰려고 딱 출발선에 선 사람이 있고요. Una persona que está en la línea de partida para correr 100 metros. 마라톤을 뛰기 위해서 출발선에 선 두 명이 서 있어요. Y otras dos personas que están preparados para correr una maratón. 출발하기
출발하기 전까지는 모릅니다. Y antes de su partida uno no sabe. 근데 출발해보면 알아요. Pero cuando ellos parten, uno sabe qué es lo que ellos están corriendo. 다르다니까. Es diferente. 조금 다른 게 아니에요. No es un poquito diferente simplemente. 완전히 Es 다르다니까. completamente diferente. 100m를 뛰는 사람들은 생명 걸고 뛰게 돼 있어요. Una persona que corre 100 metros dará todas sus energías para correr. 근데 마라톤을 뛰는 사람들은 밸런스를 조절하면서 뛴다니까. Pero las personas que corren una maratón, ellos preservarán sus fuerzas. 자, 엠파이어 스테이트 빌딩을 짓는 사람과 Es, por ejemplo, una persona que construye el Empire State Building 계집을 하나 짓는 사람이 있다고 칩시다. o una persona que construye una casa de perros. 똑같이 뭘 하나 만드는 거라니까. Ambos están construyendo algo. 근데 하는 행동을 보면 차이가 나요. Pero viendo las acciones de cada uno vemos una gran diferencia. 말하는 걸 보면 차이가 Cuando 난다니까. vemos las palabras de ellos o las oímos es diferente. 철물점이나 홈디포로 가가지고 망치 사고 나무 사가지고 빨리 만들자는 사람은 계집 만들자는 거예요. Una persona que rápidamente quiere dirigirse a la ferretería para poder comprar instrumentos o comprar maderas, tiene como intención construir una casa de perros. 엠파이어 스테이트 빌딩을 지으려면 철물점이나 홈디포 가가지고 만드는 게 아니라니까. Pero para construir el Empire State Building no se necesita, no puede uno ir a una ferretería simplemente a conseguir los 똑같이 앉아 materiales. 있습니다. Ambos están sentados 똑같이 iguales. 세계복음화를 말하고 있어요. Todos estamos aquí hablando de la evangelización mundial. 혹시 당대 세계복음화를 부르짖는다 해도 Aunque nosotros clamemos con la evangelización mundial en nuestros días, 여러분들이 이 모임 끝나고 난 다음에 움직이는 행동, 여러분들이 말하는 거, 여러분들이 하는 목회, 여러분들이 하는 모든 거 보면 진짜 당대 세계복음 완성할 사람인지 아닌지 표신하게 돼 있다. después de que nosotros salgamos de esta reunión, las acciones que ustedes hagan, las palabras que ustedes digan, el ministerio que ustedes desarrollen y todas las cosas que ustedes hagan, en verdad reflejarán si ustedes son personas que harán esta evangelización mundial o no. 120명 전체가 성령 충만을 완전하게 받았습니다. Estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo todos, 한 사람도 빠짐없이 sin excepción. 각 사람 머리마다 성령의 충만함이 임했다니까. Llegó la llenura del Espíritu Santo sobre la cabeza de cada una de las personas. 그러나 이 120명 전체가 당대 세계복음을 한 게 아니에요. Pero no todos estos 120 hicieron la evangelización mundial en sus días. 오순절 마가다락방 역사 일어나서 3천 제자 남자분 5천 일어나니까 예루살렘 온 유대에 딱 묶여가지고 당대 세금 안 했습니다. Entonces, viendo que se levantaban 3,000 discípulos y 5,000 varones aceptaban la palabra del Señor, entonces ellos quedaron atados en Jerusalén y en Judea y no hicieron la evangelización mundial en esos días. 빌립 집사 한 명이 당대 세계만으로 봤다니까. Un diácono, Felipe, es el que se fijó en que tenía que hacer la evangelización mundial en sus días. 예루살렘 온 유대 사마리아 땅 끝까지 가야 되는데 왜 사마리아를 안 갈까? Entonces el Señor había dicho Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, pero ¿por qué ellos no iban a Samaria? 3천 제자들이 못 봤어요. Es que los 3,000 discípulos no habían visto esta verdad. 남자 5천이 못 봤다니까. Los 5,000 varones no habían visto Pedro esta no verdad. pasó. Pedro no había visto esta 11 verdad. 사도도 못 봤어. Los 11 apóstoles no habían visto esta 70 verdad. 제자도 못 Ni los 봤다니까. 70 discípulos. 물론 빌립이 70인 제자 중에 한 명일 수도 있는데 Claro, puede ser que Felipe haya pertenecido a estos 70, 한 명이 봤습니다. pero solo uno fue 당대 세계복음화 끝과 완성을. para poder hacer la conclusión, la terminación de esta evangelización mundial en esos días. 예루살렘에 계속 있는 건 아니지. Y no era para él lo correcto quedarse en Jerusalén. 유대까지 가는 것도 아니지. No era solamente llegar hasta Judea, 분명히 오직 성령이 임하며 sino que claramente el Señor había dicho cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 오직 예수가 그리스도 되면 cuando Jesús sea su Cristo. 이게 성경의 복음입니다. Esto es el Evangelio de la Biblia. 너희가 권능을 받고 Recibiréis poder. 권능 받아서 할 수 있는 게 성경의 전도요. Y lo que pueden hacer cuando reciban poder es el evangelismo de la Biblia. 땅 끝까지 이르러 내 증인 되는 게 성경의 끝입니다. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Es el fin de la Biblia. 빌립 집사 한 명 봤다니까. El diácono Felipe, solo uno fue. 사마리아 성에 큰 기쁨이 임했어요. Pero había un gran gozo en la ciudad de Samaria. 내용은 예수의 이름에 관한 전도를 했다니까. Y ellos hablaron acerca del nombre de Jesús. 심지어 한 나라를 살릴 수 있는 이디오피아 내시를 베드로에게 붙이지 않고 빌립 집사에게 붙였습니다. Incluso el eunuco etíope, que era capaz de salvar a un país entero, él solo no se lo puso Dios a Pedro, se lo puso a Felipe. 좋죠, 모이니까. Y es muy bueno reunirnos. 또 막 각 나라에 보고를 드리니까 감사하죠. Y también estamos muy agradecidos por poder escuchar el informe de cada país. 지금 못 들어가고 있는 공식적인 나라만 해도 190개를 못 들어갔다니까. Pero oficialmente no hemos entrado a 190 países. 2,000개가 넘는 미전도 부족 국가도 다 비어 있다니까. Y también están vacíos las 2,000 regiones no evangelizadas aún. 진짜 애타십니까? ¿Verdaderamente tenemos este corazón ardiente?
내 나라 국기를 막 들고 있으니까 막 감동의 눈물이 오십니까? ¿O será que nosotros nos conmovemos por estar cargando la bandera de nuestro país? 우리나라의 죽을 생각하니까 가슴이 뜨거워집니까? ¿O será que nosotros ardemos en nuestro corazón al pensar en los departamentos de nuestro país? 근데 하나님은 처음부터 200개 나라를 우리에게 언약으로 주셨다니까. Sin embargo, desde el principio Dios nos dio el pacto de las 200 naciones. 한 개 나라 복음화를 위해 부른 게 아니요. No nos llamó para la evangelización de un país. 처음부터 당대 세계복음화를 완성하기 위해서 부르셨다. Desde el principio no nos llamó para la culminación de la evangelización mundial en nuestros días. 성경을 왜 주는지 아세요? ¿Por qué nos dio la Biblia? 예수가 그리스도라고? Porque Jesús es el Cristo. 성경을 주신 최종적인 목표는 딱 하나요. El objetivo final para el que nos da la Biblia es uno. 당대 세계복음화 완성하라고 준 거라니까. Nos lo dio para terminar con la evangelización mundial en nuestros días. 예수가 그리스도시기 때문에. Es porque Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자는 하나님께로 난 자라. Y aquellos que creen en Jesús como el Cristo son nacidos de Dios. 하나님께로 난 자가 세상을 이긴다. Y aquellos que son nacidos de Dios vencen al mundo. 세상을 복음한다. Y evangelizan al mundo. 세상을 이기는 이김이 뭐냐? ¿Y cuál es la victoria que vence el mundo? 우리의 믿음이요. Nuestra fe. 그래서 진짜 당대 세계복음화를 완성하는 믿음이 여러분들에게 있습니까? Entonces, ¿será que nosotros verdaderamente poseemos la fe para culminar con la evangelización mundial en nuestros días? 너무나 풍성한 예수가 그리스도라는 말씀으로 은혜를 충만하게 받고 있는데 Y sí tenemos una gran diversidad, una gran riqueza dentro del evangelio que Jesús es el Cristo con la palabra. 왜 이 은혜를 쏟아 부어주시냐 말이야. Pero ¿por qué Dios nos está proveyendo esta gracia? 이 시대에 이디오피아 내신 하나님이 준비해놨다니까. Es que Dios ha preparado al eunuco etíope de esta época también. 빌립이 딱 한 번 만났습니다. Felipe solo fue una vez. 빌립이 어마어마한 것을 전달했을까요? Y entonces, ¿será que Felipe le compartió algo tremendo a él? 아닙니다. 이디오피아 내시가 누굽니까? ¿Quién era el eunuco etíope? 간닥의 여왕의 큰 국고를 맡고 있는 경제와 정치에 영향력 주는 사람이요. Era una persona influenciante en la economía y la política bajo la reina Candace. 어느 정도로 하나님이 준비했냐? ¿Y hasta qué punto Dios lo había preparado? 그 당시에 이디오피아에서 예루살렘 성전까지 마차를 타고 예배드리러 갔다니까. Él estaba en ese punto yendo en carro después de dar el culto en Jerusalén. 예배를 마치고 돌아오는 길에도 성경을 볼 정도로 준비해놨어요. Y Dios lo había preparado hasta tal punto que él estaba leyendo la Biblia en el carro de regreso de dar el culto de Jerusalén. 심지어 빌립을 딱 만나는 순간 성경 어디를 열고 있었냐? Incluso cuando se encontró con Felipe, ¿en qué parte de la Biblia él estaba leyendo? 이사야 53장. Isaías 53, 그가 찔리면 우리의 허물이 인하며 que él fue molido por nuestros pecados 그가 상하면 우리의 죄악이 인함이라. y que también que él fue azotado por nuestros pecados 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 y que por sus llagas nosotros fuimos sanados 그가 채찍에 맞으면 우리가 나음을 입었다. y que nuestra paz estuvo sobre él. 그 내용을 읽고 넘어섰다니까. Y entonces él estaba pasando, leyendo todo esto. 근데 이 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 끌려가는 이 사람이 자기를 말하는 것이냐 타인을 말하는 것이냐. Pero este cordero que es llevado al matadero, ¿está hablando de él mismo, él o está hablando de otro? 딱 한마디만 던지면 이사야서와 구약 성경 전체가 딱 뚫리도록 완전히 준비해 놓은 사람이 이디오피아 내시였다니. Entonces el eunuco etíope estaba totalmente preparado con Dios para que cuando se le diera una palabra, verdaderamente él pudiera abrir sus ojos a ver correctamente toda la Biblia. 그 글로 시작하여 예수가 그리스도이심을 밝히 증언함으로 이디오피아 내시를 통해 이디오피아 복음화가 시작됐습니다. Y empezando de esto, es que Felipe le proclamó claramente el evangelio de la Biblia y así el eunuco etíope pudo evangelizar a toda Etiopía. 빌립이 잘한 게 아니요. No es que Felipe haya hecho algo bien, 하나님이 당대 세계화를 위해서 완성을 위해서 완벽하게 준비해 놓은 이디오피아 내시였기 때문에 그렇게 된 거라니. sino que se encontró con el eunuco etíope preparado completamente por Dios para la evangelización mundial en esos días y por eso fue que sucedió. 200개 나라에 기다리고 있습니다. Y hay personas esperándolos en las 200 naciones. 이 시대의 루디아, 이 시대의 야손, 이 시대의 브리스길라 아굴라. Está la Lidia de esta época, el Jasón de esta época, Priscila y Aquila de esta época. 그 루디아를 통해 시작돼서 빌립보 교회가, A través de Lidia empezó la iglesia de Filipo. 야손을 통해서 데살로니가 교회가, A través de Jasón empezó la iglesia de Tesalónica. 브리스길라 아굴라 부부를 통해 고린도 교회가 일어나 영향을 주게 됐다니까. Y a través de Priscila y Aquila empezó la iglesia de Corinto que empezó a influenciar. 기생 라합 한 명만 찾으면
그때 여리고는 무너집니다. Cuando se encuentra a una persona, la ramera Rahab, entonces en ese entonces cayó en Jericó. 하나님이 탄식하고 있다니까. Y verdaderamente Dios está lamentando. 누가 나를 위해서 갈고? ¿Quién irá por mí? 하나님이 다 준비해놨어요. Y Dios ya preparó todo. 2000년 전부터 Hace 2000 años. 이미 모든 걸 다 준비해놨다니까. Ya todo está preparado. 이미. Ya. 근데 우리는 아직이래. Pero nosotros decimos todavía. 뭐가 부족한데요? ¿Qué nos falta? 교회가 좀 더 커져야 됩니까? ¿Tiene que crecer un poco más nuestra iglesia? 성도들이 더 많아져야 돼요? ¿Tiene que haber más miembros? 경제가 좀 엄청나게 준비돼야 합니까? ¿Tiene que prepararse más la economía de forma muy grande? 왜 당대 세계봉화 완성 시간표가 딜레이 되고 있냐? ¿Por qué es que se está retrasando el tiempo para el cumplimiento de la evangelización mundial en estos días? 우리의 믿음 때문입니다. Es por nuestra fe. 우리의 믿음이 시간표예요. Porque nuestra fe es la obra de Dios. 우리의 믿음이 당대 세계봉화 완성 시간표를 당길 수도 있고 딜레이 할 수도 Porque 있다니까. por nuestra fe se puede retrasar el cumplimiento de la evangelización mundial o puede acelerarse. 진짜 진지하게 물어볼게요. Verdaderamente lo preguntaré en 그냥 serio. 대답하지 마시고 Por favor, no respondas levemente. 곰곰이 생각하고 대답해 보세요. Piense profundamente al 진짜. saber. Verdaderamente, 우리 당대에 세계봉화 됩니까? ¿ocurrirá la evangelización mundial en nuestros días? 우리 죽기 전에 됩니까? ¿Será que ocurre antes de nuestra muerte? 우리 살아있을 때 됩니까? ¿Ocurre mientras estemos vivos? 심각하게 질문해 보세요. Hay que preguntarnos seriamente. 진짜 이게 맞다면 이렇게 살 수가 없어요. Si verdaderamente esto es cierto, no podemos estar viviendo así. 이렇게 움직일 수가 없다니까. No podemos estarnos moviendo así. 완전히 달라지게 돼 있어요. Cambiaríamos 목회도 completamente. 달라지고 Incluso nuestro ministerio pastoral. 사역도 달라지고 También en el ministerio. 메시지도 El 달라지고 mensaje. 봉사도 달라지고 Y también lo que nosotros hacemos. 기도도 달라지고 Digamos el servicio, la oración, 찬양도 달라지고 la alabanza. 헌신도 달라지고 También la devoción que damos. 헌금도 달라지고 También la ofrenda. 모든 게 다 달라지게 돼 Todo 있다. cambiaría. 안 믿는 거라니까. Pero no creemos. 안 믿으니까 이렇게 사는 Y 거지. porque no creemos, no vivimos así. 안 믿는 거예요. No creemos. 별로 없어요. Casi no hay gente que crea. 막 믿는다고 고함칩니다. Y mucha gente grita que lo cree. 120분들도 성령 충만 다 받았지만 Los 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. 이방인들이 돌아오니까 아이 그래도 할례를 받아야지. 아이 그래도 율법과 전통을 지켜야지. 엉뚱한 소리 하기 시작합니다. Pero al regresar, los gentiles, ¿qué es lo que andan diciendo? No, de todas formas ellos tienen que ser circuncidados. No, ellos tienen que obedecer a la ley, diciendo cosas irrelevantes. 제가 10,000명 목회하는 목사님을 만났습니다. 구승희 목사님은 같이 만났어요. Junto con el pastor Cuyo me encontré con una persona que tiene un ministerio de 10,000 personas. 건물도 엄청 커요. El edificio de esta iglesia es enorme. 레닌 목사님 일부러 그 교회 데리고 가서 보여도 드렸다니까. También el pastor Lenin visitó esta iglesia en alguna ocasión 그 담임 목사님한테 물었습니다. y le preguntamos al pastor encargado de esta iglesia, 목사님 당대 세계봉화 안 됩니까? Pastor, ¿la evangelización mundial ocurre en estos días? 그래도 10,000명 정도 목회하면 좀 뭐 괜찮잖아요. Bueno, como él tiene un ministerio de 10,000 personas, podemos saber el nivel de él, no es un nivel bajo. 뭐라고 대답했는지 아세요? ¿Qué es lo que él respondió? 하나님이 하시면 우리가 안 된다 해도 되고 Si Dios lo hace, aunque nosotros lo neguemos, sí se puede. 우리가 안 된다 그래도 하나님이 하시면 된다. Pero aunque nosotros digamos que sí se puede, si Dios dice que no se puede, no se puede. 저는 돌아서서 썩소를 날렸습니다. 썩은 미소를 던졌습니다. Pero cuando yo me volví a él, mi rostro tenía una cara proporcionada, una sonrisa 제가 눈 proporcionada. 쳐다보고 이야기했어요. Y yo le dije, yo vi a sus ojos y le dije, 목사님 저는 예수가 그리스도라는 이 성경의 복음과 성경의 전도라면 우리 당대의 세계복음이 완성되기 때문에 뜁니다. yo le dije, pastor, con el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y con el evangelismo de la Biblia, yo corro para la evangelización mundial en nuestros días. 진짜 당대 세계복음화 된다고 믿고 뛰시는 겁니까? ¿Verdaderamente estamos haciendo todo esto, corriendo para que se cumpla la evangelización mundial en nuestros días? 요대로 가면 1년 뒤에도 또 이런 또 국가별로 좀 늘어난 숫자를 갖고 모이겠죠. Imaginemos que seguimos a este paso. El otro año estaremos reunidos aquí, tal vez con más países. 그는 일반 교단에서도 하는 거잖아요. Pero denominaciones corrientes también hacen cosas así.
지금 우리는 그런 걸 하려고 모인 게 아니잖아요. No estamos reunidos para repetir estas cosas, 완전히 끝난다는 믿음을 가지고 sino 모였다니까. estamos reunidos con la fe de que se termina con esto. 물론 짧은 시간에 하나님이 저와 여러분들에게 주신 응답이 있어요. Claro que Dios en un tiempo muy breve nos ha dado muchas respuestas. 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 하나님의 일이 또 기다리고 있다니까. Y verdaderamente hay cosas grandes y misteriosas que nosotros no conocemos, que nos esperan y que Dios ha preparado. 가깝게는 당장 다음 주에 우리는 쿠바 전역에 16개 주에서 1000명이 넘는 목사님들이 내 지역에 몰려온 지역으로 들어가기 위해서 모인 겁니다. Y a corto plazo, nosotros estamos la próxima semana en Cuba, en donde se reúnen cerca de 1000 pastores de más de 16 provincias en 4 provincias. 지금 어떤 일이 시작됐는지 그 의미와 내용을 정확하게 알아야 된다니까. Y entonces nosotros tenemos que saber el significado y el contenido de qué es lo que en realidad empezó. 왜 모세와 아론이 가나안 땅에 못 들어간지 아세요? ¿Por qué Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra de Canaán? 민수기 13장 14장에 보면요, Si nosotros podemos ver en Números 13-14, 각 지파마다 최고로 믿음이 좋은 두령 사령관들을 12명을 가나안 정탐을 보냈습니다. vemos que se eligieron príncipes y se eligieron patriarcas de los que tenían más fe en cada una de las 12 tribus para que fueran a espiar a Canaán. 근데 10명이 불신앙에 보고를 해요. Pero de ellos 10 dieron un informe de incredulidad. 그 가나안 땅은 정말로 기름진 옥토였다. Sí, esta tierra de Canaán no es una tierra de abundancia, es cierto. 근데 얼마나 기골이 장대한 안악산지에 거인들이 사는지 우리는 그들이 보기에 메뚜기 되나. Pero en realidad hay gigantes tan grandes y tan potentes viviendo en este lugar que nosotros parecemos langostas en comparación. 우리가 그 가나안 땅을 너희 정복하지 못한다. Entonces no podemos conquistar la tierra de Canaán. 그러니까 14장 1절에 이스라엘 온 백성이 밤새도록 통곡하고 옵니다. Y cuando vemos el capítulo 14, versículo 1, vemos que toda la noche Israel gime y llora. 그때 이스라엘 백성들이 막 모여가 우리 중에 저 모세 말고 장관 한 명을 세워서 다시 애굽으로 돌아가자 이렇게 나왔어요. Y de ellos, ¿qué es lo que comentan? No Moisés, sino levantemos a otro líder para que nos lleve de vuelta a Egipto. 그런데 민수기 14장 5절에 모세와 아론이 그때 뭘 했어야 되냐? Y entonces, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho Moisés y Aarón en Números 14:5? 옷을 찢으면서 하나님 살아계시다. Tendrían que haberse rasgado las ropas y haber dicho, Dios está vivo. 가나안 정복할 수 있다. Podemos conquistar Canaán. 이거는 우리의 일이 아니라 하나님의 일이다. Porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. 그렇게 했었어야 돼요. Tendrían que haber hecho 근데 eso. 민수기 14장 5절을 보면 모세와 아론이 이스라엘 자손의 온 회중 앞에 엎드려 버렸다. Pero cuando vemos Números 14:5, nosotros podemos ver que Moisés y Aarón, ellos se arrodillan ante toda la congregación. 안 믿었어요. No creían. 모세와 아론은 안 믿었습니다. Moisés y Aarón no creyeron. 그래서 가나안 땅 못 들어간 거예요. Y por eso no pudieron entrar a la tierra de Canaán. 히브리서 3장 19절에 보면 이로 보건대 저희가 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못하였다. Hebreos 3:19 nos confirman que porque ellos no creían, no pudieron entrar. 안 믿었기 때문에 가나안 땅 못 들어갔어요. Porque no creían, no pudieron entrar a la tierra de Canaán. 그때 옷을 찢은 사람이 2명이 있었어요. Pero habían dos que sí rasgaron sus ropas. 여호수아 갈렙이 옷을 찢었습니다. Josué y Caleb desgarraron sus ropas. 그들이 아무리 대단하고 거인이라 할지라도 그들은 우리의 밥이다. Sin importar qué tan grandes, qué tan gigantes sean ellos son nuestro alimento. 근데 그 여호수아 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 달려들었다니까. Pero el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb. 그때 하나님이 이렇게 이야기합니다. Y eso es lo que dijo Dios. 저주와 재앙으로 다 죽여버리려고 하다가 모세의 기도로 참으셨어요. Y entonces quería derribarlos, quería matarlos a todos con plagas y maldición, pero por la oración de Moisés, Dios desistió 중요한 한마디를 하셨어요. y dijo una palabra importante. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 시행하겠다. Entonces yo haré las cosas de acuerdo a lo que sus bocas confiesan, 너희 말이 내 귀에 들린 대로 시행하겠다. de acuerdo a lo que yo escucho en mis oídos acerca de sus bocas, yo lo haré. 너희의 말이 내 귀에 들린 대로 시행하겠다. Entonces haré las cosas de acuerdo a lo que escuchan mis oídos. 불신앙하면 불신앙의 응답을 주겠고, Entonces si tienen incredulidad, les daré respuestas de incredulidad. 믿음을 가지면 믿음의 응답을 주겠다. Pero si tienen fe, les daré respuestas de fe. 아멘. Amén. 여러분들의 말이 하나님의 귀에 들린 대로 하나님이 시행해 오셨어요, 지금까지. Entonces Dios ha cumplido las cosas de acuerdo a como Él ha escuchado lo que confiesa su boca. 하나님은
하나님은 우리의 신음에도 응답하십니다. Incluso Dios contesta a nuestros gemidos. 우리의 생각과 마음과 중심을 감찰하고 있어요. Y Él es alguien que penetra nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. 왜 나에게 지금까지 이렇게 역사하셨냐? Porque es que Dios ha venido obrando con nosotros de esta forma. 왜 우리 교회에 지금까지 이렇게 역사하셨냐? Porque es que Él ha obrado en nuestra iglesia de esta forma. 왜 나는 항상 우울하냐? Porque yo siempre soy deprimido. 나는 왜 항상 시달리고 있냐? Porque siempre soy afligido. 네 말이 내 귀에 들린 대로 내가 시행하겠다. Porque yo haré lo que escuche mis oídos de tu boca. 하나님 자녀의 가장 큰 죄가 뭔지 아세요? ¿Cuál es el pecado más grande de un hijo de Dios? 불신앙이에요. La incredulidad. 안 믿는 거예요. No creer. 광야에 묻히고 싶습니까? ¿Quieren quedarse en el desierto? 가나안 정복하고 싶습니까? ¿O quieren conquistar Canaán? 정탐꾼이 하루를 정탐한 날을 1년으로 계산해서 40년간 네 후손들이 광야를 유리하며 방황하리라. Calculando un año por cada día que entraran los espías a espiar, es que los dejaron fuera rondando la tierra. 여호수아 갈렙도 40년 딜레이 됐다니까. Incluso Josué y Caleb se tardaron 40 años. 믿음 가져도 딜레이 됐어요. Aunque ellos tuvieron esta fe, se tardaron. 전체가 불신앙했기 때문에. Porque todo el pueblo tuvo incredulidad. 진짜 당대 세금 완성됩니까? ¿Será que verdaderamente se cumple la evangelización mundial en nuestros días? 왜 여러분들 여기 같이 모였냐? ¿Por qué estamos reunidos todos juntos aquí? 당대 세계복음은 몇몇 목사들의 힘으로 할 수 없어요. La evangelización mundial en estos días no puede ser cumplida por la fuerza de algunos pastores. 우리가 처음 여러분들을 찾을 때 던진 메시지가 있습니다. Hay un mensaje que nosotros les dimos cuando los encontramos por primera vez a cada uno. 우리는 우리 살아있는 동안에 우리 발걸음에 당대 세금 완성된다는 믿음을 가지고 함께 당대 세금으로 완성할 동력자를 찾으러 왔다. 그렇게 여러분을 찾은 겁니다. Nosotros les compartimos que nosotros venimos con la fe de cumplir con este evangelio de la Biblia, la evangelización mundial en nuestros días, y venimos a buscar discípulos que juntamente vayan a cumplir este pacto de la evangelización mundial en nuestros días. 여러분들의 불신앙이 당대 세계복음 완성의 시간표를 딜레이 시킬 수도 있다니까. Quiere decir que la incredulidad que tiene alguna persona de nosotros puede retrasar la evangelización mundial en esos días. 이번 곰곰이 생각해 보세요. Hay que pensar muy seriamente. 진짜 우리 살아있는 동안에 당대 세금은 정말 완성되기 때문에 모였습니까? Verdaderamente estamos reunidos porque durante nuestras vidas se cumple la evangelización mundial. 아, 21강, 33강, 58강이 복음에서 괜찮아. 이거 갖고 해보니까 성도들이 은혜 받고 교회가 좀 되네. 그래서 온 겁니까? ¿O será que venimos porque las 21 lecciones, las 33 lecciones, las 58 lecciones son muy buenas y al aplicarlas ha funcionado algo? ¿Será, y mi iglesia está bien ahora? ¿Será que por esto venimos? 지금 시간표가 왔다니까요. Llegó la hora. 아브라함이 하나님 앞에 번제를 드리는데 새 하나를 쪼개지 않았어요. Abraham, cuando estaba ofrendando ante Dios, él no partió a dos aves pequeñas. 암소와 암염소 큰 짐승을 쪼갰는데 새 하나를 안 쪼갰다니까. Y a los grandes becerros y a los bueyes los partió, pero a dos pequeños pájaros no los partió. 근데 갑자기 하나님이 어떻게 역사하시는 줄 알아요? Pero ¿cómo obró Dios de repente? 네가 그 새를 쪼개지 않은 것 때문에 네 후손이 430년 동안은 이방인의 객이 된다 그랬어요. Dijo que porque no has partido a estas dos aves, tu descendencia, tus generaciones pasarán 430 años de esclavos. 국기를 잡으셨죠? Cada uno agarró sus banderas. 국기를 잡고 섰던 여러분들의 믿음과 불신앙에 따라 여러분들 나라 복음화의 시간표가 당겨질 수 있느냐 딜레이 되느냐가 달렸다니까. Entonces depende de su fe o de su incredulidad si se atrasa o si se acelera el tiempo para la evangelización de cada uno de sus países. 어떤 믿음을 가지고 여기까지 오셨습니까? ¿Con qué fe hemos venido aquí? 우리는 어떤 믿음 가지고 끝까지 갑니까? ¿Y con qué fe nosotros tenemos que correr hacia el final? 진짜 예수가 그리스도 맞습니까? ¿Verdaderamente será que Jesús es el Cristo? 2000년 전 십자가 부활로 모든 게 끝난 게 맞습니까? ¿Es correcto que todos los problemas han terminado a través de la cruz y la resurrección hace 2000 años? 남은 건 한 가지잖아요. Entonces solo queda una cosa. 당대 세계복음 완성입니다. El cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 그 시간표를 앞당기기 위해서 우리 모인 거예요. Y nosotros nos hemos reunido para adelantar el tiempo en que se cumpla. 지금 저희 한국팀은 4월 달부터 세 팀으로 나누어집니다. Desde abril, el equipo coreano se divide en tres. 잘은 모르겠지만 이제 저는 중남미로 오는 게 이번이 마지막이 아닐까 그렇게 싶습니다. Y en realidad yo no estoy seguro de esto, pero puedo decirles que es muy probable que pueda ser mi última vez en Latinoamérica. 여기가 좋사오니 Entonces no decir, aquí estoy bien, Señor. 초막셋을 짓고 Que hagamos 3 carpas 예수님과 함께 살았으면 좋겠다던 그런 베드로 시간표가 아니요. y vivamos junto con Jesús aquí. No es este tiempo de Pedro. 영어권으로 들어가는 한 팀,
No, un equipo que entre para el habla inglesa, 러시아권으로 들어가는 한 팀, un equipo que entre para el habla rusa 중남미로 들어가는 한 팀 한 팀. y el equipo que entre para el habla hispana. 제가 볼 때는 중남미는 이미 불이 붙었어요. Yo veo que Latinoamérica ya ha surgido con fuego. 저희들이 여러분들을 막는다 그래도 세계복만 하시겠죠. Y aunque nosotros digamos, aunque nosotros los paremos, ustedes seguirían haciendo la evangelización mundial. 대륙마다 완전히 준비된 사람이 기다리고 있는데 아무도 못 가고 있다니까. Pero en todos los continentes hay muchas personas preparadas, pero nadie está yendo. 이스라엘의 7 절기 이야기를 들으셨죠? Nosotros habíamos hablado de las 7 fiestas de Israel. 유월절, 무교절, 초실절, 오순절. Nosotros habíamos hablado de la fiesta de las primicias, del pan sin levadura, habíamos hablado de la Pascua y también habíamos hablado de la cosecha. 이미 성취된 절기입니다. Estas cosas ya se cumplieron. 오순절 날이 이미 이름에. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, 근데 놀랍게도 15개 나라 사람들이 몰려왔다니까. entonces el día de Pentecostés llegó y personas de 15 naciones llegaron. 전도를 통해서 세계복만 하는 게 아닙니다. Y entonces no es que solamente a través del evangelismo hagamos la evangelización mundial. 놀랍게도 오순절 마가다락방은 15개 나라 선교를 통해서 전도를 시작했다니까. Sino que es sorprendente que en el aposento alto de Marcos, el día de Pentecostés, empezó la evangelización mundial con misiones. 우리에게 성취될 절기가 3개가 남았어요. Entonces faltan 3 fiestas por cumplirse aún. 모두 이 3개는 당대 세계복마와 그리스도의 재림하고 연결되어 있어요. Y estas 3 fiestas tienen relación a la venida de Cristo y a la evangelización mundial en esos días. 오순절 날에 우리가 모였습니다. Nosotros nos hemos reunido en el Pentecostés. 이제 어떤 절기가 여러분에게 남았냐? Ahora, ¿qué fiestas quedan por cumplir? 나팔절기. Queda el día de las trompetas. 예수가 그리스도라는 이 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 쳐서 외쳐야 될 시간대가 우리에게 나왔다니까. Entonces llegó la hora de que nosotros tengamos el evangelio de que Jesús es el Cristo y poder gritar, poder anunciar toda trompeta a todas las naciones a través del evangelismo de la Biblia. 모든 족속 천하만민 땅끝에 이 나팔 소리를 크게 외쳐야 될 시간대가 온 거예요. Entonces llegó el tiempo a que nosotros podamos compartirlo a toda nación hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra con voz de trompeta. 마태복음 24장 30절 31절에 보면 Si nosotros podemos ver en Mateo 28 del 30 al 31. 그때의 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때의 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 제가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내니니 저희가 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 그렇게 되어 있어요. Nos dice desde Mateo 24, desde el versículo 30 al 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces le levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. 모든 족속들이 통곡하며 보는 시간표가 온다니까. Entonces llegará un tiempo en donde todas las naciones lo vean. 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 택하신 자들을 모으는 시간표가 오게 돼 있어요. Entonces desde este lado hasta el otro lado del cielo se reunirá también el pueblo de Dios. 그는 온전한 구속인 속죄일로 이어지게 돼 있고. Y esto también entonces continuará hacia un rescate y hacia una expiación perfecta. 이제는 심판 이후에 천국과 지옥으로 나누는 초막절까지 연결되게 돼 Y 있어요. después del juicio ocurrirá la fiesta de los tabernáculos en donde ya sea somos recogidos en la cosecha hacia el cielo o somos enviados al infierno. 이 남은 세 절기는 급속하게 진행된다고 되어 있어요. Y nos dice que estas últimas 3 fiestas ocurrirán muy aceleradamente, muy rápido. 급속한 전도 운동이 일어나게 되어 있습니다. Entonces un movimiento de evangelismo va a surgir de una forma muy acelerada y repentina. 급속하게 일어날 때 조심해야 돼요. Y cuando ocurre de esta forma rápida tenemos que tener cuidado. 사람들의 숫자가 많아질 때 조심해야 된다니까. Y cuando hay un gran número de personas tenemos que tener cuidado. 진짜 100% 성경의 복음, 100% 성경의 전도, 100% 성경의 끝을 가지고 소수라도 모여야 돼요. Debe de reunirse por lo menos una minoría, pero que sea con 100% el evangelio de la Biblia, 100% el evangelismo de la Biblia y 100% el fin de la Biblia. 메시지라 생각하지 마시고 No piensen que es un mensaje más. 어떤 면에서는 하나님이 이 시대에 주는 계시라고 생각하셔야 돼요. Podemos pensar que es una revelación que Dios nos da para este tiempo. 여러 목사님들의 설교 중에 하나로 듣지 마시고 No lo escuchen como un mensaje de algún otro pastor, otro mensaje más. 2000년 전 오순절 마가다락방에 일어났던 시작이
제2의 시작이 지금 시작된 거라고 봐야 된다니까. sino que nosotros debemos de ver que hay un segundo inicio de lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos hace 2000 años. 그건 믿음이요. ¿Y cómo creyeron esto? 안 믿는 사람은 믿지 말고 불신앙 응답 받으시고, Entonces esto lo tenemos que tenerlo con fe. Los que lo tienen con fe, aférrense a eso, y los que no van a creer, está bien. 믿음을 가진 자는 그 믿음의 응답이 시작되게 돼 있어요. Entonces déjenlo, pero aquellos que tienen fe van a tener esta respuesta por esta fe. 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? ¿Cuál es el problema más grande? 설교를 설교로 듣기 때문에 문제가 없어요. Muchas veces escuchamos una prédica como una prédica. 설교는 하나님의 음성이 전달되는 건데, Una prédica es un tiempo en donde se transmite la voz de Dios a nosotros. 그 메시지가 선포되는 시간표가 하나님의 시간표예요. Y entonces ese tiempo en donde se proclama el mensaje es el tiempo de Dios. 그래서 성경은 믿음대로 된다고 돼 있어요. Por eso es que la fe nos dice que será de hecho de acuerdo a nuestra fe. 또 예수님이 이렇게 이야기했습니다. En la Biblia nos dice esto y Jesús dijo 믿기만 하라. que tenemos que tener fe. 믿기만 하라. Solamente cree 하나님의 영광을 보리라. y verás la gloria de Dios. 당대 세계복음 완성을 놓고 여러분들의 믿음은 뭡니까? Entonces, ante la evangelización mundial en estos días, ¿cuál ha sido nuestra fe? 그래서 어떤 면에서는 당대 세계복음을 완성하기 위해서 8가지 핵심적인 이야기를 제가 좀 드릴 겁니다. Por eso, para poder cumplir la evangelización mundial en estos días, yo les quiero hablar de 8 puntos. 이거는 이미 여러분들이 다 가지고 있는 거예요. Son puntos que ustedes ya tienen. 근데 창세기 3장 문제가 왜 시작됐냐? Pero ¿por qué empezó el problema de Génesis 3? 창세기 2장 17절에 언약의 말씀이 희미해져서 시작됐다니까. Pues es porque la palabra del pacto de Génesis 2:17 fue nublada. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이 희미해지면 무너지는 거예요. Pero entonces cuando el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia se nos nublan o son tergiversados, caemos. 지금까지 여기 오는 동안에 많은 목사님들이 참여됐었고 중간에 떨어진 목사님들도 많아요. Hasta este punto muchos pastores han participado y muchos se han ido. 우리는 당대 세계복음을 하고 싶은 주의 종과 교회를 찾으러 온 게 아니요. No venimos a buscar a las personas o a las iglesias o los siervos del Señor que quieran hacer la evangelización mundial en estos días. 하다가 교회 역사에 일어나가지고 좀 교회가 커지면 자기 실속 차려서 자기 개교주의로 빠지는 사람을 찾으려고 온 게 아니라니까. No venimos a buscar a personas que en este proceso, luego cuando crezca su iglesia y las cosas le vayan bien, luego se vuelve al individualismo y falla y se desvía de este camino. 우리 죽기 전에 Sino que antes de morir, 같이 마라나타 외칠 사람을 찾으러 온 거예요. buscamos a gente que va a decir Maranata. 우리는 그분들을 찾으러 왔다니까. Venimos a buscar a estas personas. 왜 한국에서 여기까지 옵니까? ¿Por qué venimos aquí desde Corea? 왜 왔다고 ¿Por 생각하세요? qué piensan que hemos venido? 그냥 왔다고 생각합니까? Piensan que hemos venido porque sí. 왜 계속 들어오죠? ¿Por qué seguimos viniendo? 쿠바는 여러분들이 전도 계획에서 한국팀이 들어가야 되는 거 아닌가요? ¿Acaso no es que ustedes deberían de estar planeando la entrada a Cuba y que el equipo coreano sea invitado? 한국 사람이 멀리 와서 준비해놓고 중남미 사람 10여 개국 팀을 맞추어서 왜 같이 들어가냔 말이에요. 왜 이렇게 하고 있냔 ¿Y 말이에요. por qué es que ahora los coreanos entonces han planeado este evangelismo en Cuba y están invitando a las personas de Latinoamérica para entrar? 리브가 뱃속에 있었던 에스와 야곱이 있습니다. Nosotros podemos ver que estaban Esaú y Jacob dentro del vientre de su madre. 그런데 하나님이 뱃속에 있는 아이를 보면서 말씀을 이렇게 주셨어요. Y entonces incluso estando en la vientre Dios les da la palabra. 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다. Que será que el mayor devorará al menor. 야곱이 몸에 털 붙이고 아버지 안 속였어도 Incluso aunque Jacob no hubiese engañado a su padre poniéndose ese vellón en su cuerpo. 장자의 축복은 오도록 결정돼 있다니까. Estas pieles, de todas formas, ya estaba decidido que él hubiese tenido la bendición del primogénito. 열심히 한다고 되는 게 아니요. No es por esfuerzo que se logra esto. 당대 세계복음화 완성을 위해서 창세전에 영세전에 완벽하게 준비한 목사님과 교회와 동력자를 찾기 위해서 우리 이 자리에 모인 거라. Nosotros estamos reunidos en este lugar para buscar a las iglesias, a los pastores y a los consiervos que han sido preparados desde antes de la fundación del mundo perfectamente por Dios para cumplir la evangelización mundial en estos días. 당대 세계복음화의 완성은 우리의 계획이 아닙니다. Entonces el cumplimiento de la evangelización mundial en estos días no es un plan nuestro. 하나님이 계획하셨고 하나님이 지금도 진행하고 있고 하나님이 완전히 끝내는 계획이라는 거예요. Dios lo ha planeado, Él está continuando haciendo esta obra y Él tiene planeado el fin de esta obra. 2000년 전에 모든 초대교회 오순절 마가다락방에 모였던 120분들은 이 믿음을 가지고 시작했다니까요. Los 120 que se reunieron en el aposento alto de Marcos hace 2000 años, la iglesia primitiva empezó con esta fe. 근데 2000년이 지난 지금 주님 오지 않았어요. Pero han pasado 2000 años desde ese entonces y no ha llegado el Señor aún. 바울이 뛰었는데도 안 왔다니까. A pesar que Pablo hizo esta obra y corrió para eso, no llegó. 왜 안 오셨을까요? ¿Por qué no llegó?
바울이 뛸 때 옷이지. ¿Por qué no llegó cuando Pablo corrió toda esta carrera? 바울이 죽고 250년 만에 로마에 영향력을 줘서 로마의 국교로 기독교가 됐지만 그건 로마 복음화도 아니고 당대 세용화가 아니요. Y en realidad después de 250 años de la muerte de Pablo, Roma reconoció como su religión oficial el cristianismo, pero esto no quiere decir que Roma haya sido evangelizada, no quiere decir que el mundo haya sido evangelizado. 서신서를 보세요. Si miramos nosotros las epístolas, 사도 바울이 복음 전하고 있는데도 에베소 교회, 고린도 교회, 빌립보 교회 완전히 이상한 사상으로 성경의 복음이 다 변질되고 있다. porque el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio y la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia de Filipo ya estaba metiéndose en una fe muy rara, muy extraña, tergiversada. 얼마나 급속도로 빠르게 교회를 변질시키는지 아세요? Y verdaderamente saben qué tan rápido son corrompidas las iglesias. 얼마나 빠르게 급속도로 목사의 설교와 메시지를 변질시키는지 아세요? ¿Saben qué tan rápido se puede corromper la prédica de un pastor? 성경의 핵심과 기록 목적을 놓친 메시지를 하고 있다는 또 Entonces se está predicando de un mensaje que ha perdido el núcleo y el objetivo de la Biblia. 계속 심의하게 만드는 거예요. Y entonces todo esto está siendo nublado. 왜 사도 바울이 있을 때 안 왔냐? Porque es que no vino el Señor cuando el apóstol Pablo estaba. 시간표예요. Es porque era un tiempo. 우리에게 준 거는 Porque era un tiempo, es un tiempo permitido a nosotros. 지금 우리에게 이 시간표를 준 거라니까. Dios nos permitió este tiempo a nosotros. 마틴 루터에게도 칼빈에게도 안 맡긴 시간표를 우리에게 준 거예요. Un tiempo que no le fue permitido a Martín Lutero ni a Calvino nos lo dio a nosotros. 상대 세계가 완성된 적은 딱 한 번 있습니다. Solamente una vez se cumplió la evangelización mundial en los días de ellos. 노아 시대 때 En la época de Noé. 8명 남기고 다 죽였어요. Porque solamente 8 quedaron y todos los demás fueron muertos. 예표로 보여준 거라니까. Fue una señal. 지금이 그 시간표의 시작입니다. Ya empieza este tiempo para nosotros. 100% 성경의 복음이 변질돼 버렸기 때문에 100% 성경 그대로의 전도운동이 못 일어났다는 거예요. Debido a que el evangelio 100% de la Biblia se ha corrompido, entonces no ha ocurrido un evangelismo 100% de la Biblia tampoco. 그러니까 주님이 오시지 못한 거예요. Por eso es que el Señor no ha venido. 정말로 성경의 복음이 변질되지 않도록 끝까지 주님 오실 때까지 선포하기만 한다면 성경 그대로의 전도운동이 일어나게 돼 있다는 Por 거예요. eso es que si nosotros predicamos verdaderamente el evangelio 100% de la Biblia con el evangelismo 100% de la Biblia, entonces es que llega el Señor. 이 66권의 말씀은 지금까지 완벽하게 성취되어져 왔습니다. Entonces estos 66 libros de la Biblia se han venido cumpliendo perfectamente incluso hasta el día de hoy. 살아 있습니다. Y esta palabra está viva. 혼령 관조골수 생각과 마음을 찔러 쪼개는 능력의 말씀입니다. Y tiene esta palabra poder para penetrar todo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros tuétanos y coyunturas y todo el alma y hasta lo más profundo de los pensamientos. 푸른 마르고 꽃을 시들어도 영원한 말씀이요. Y seca se la hierba, marchita se la flor, pero esta palabra de Dios permanece para siempre. 율법의 1.1도 땅에 떨어지지 아니고 그대로 성취되는 말씀을 준 거라니까. Ni una jota de la ley va a caer a tierra, sino se va a cumplir toda. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 전파되리니 그제야 끝이 온다고 되어 있어요. Y entonces nos dice que este evangelio del reino será predicado como testimonio como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 마태복음 24장 14절이죠. Esto lo podemos ver en Mateo 24:14. 이 천국 복음이 Que este evangelio del reino, 예수가 그리스도는 성경의 복음이 el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, 모든 민족에게 증언되기 위하여 전파되리니 será dado como testimonio, predicado como testimonio a todas las naciones. 이게 성경의 전도요. Eso es el evangelismo de la Biblia. 그제야 끝이 오리라. Y entonces vendrá el fin, 이게 성경의 끝입니다. el fin de la Biblia. 하나님은 우주 만물을 말씀으로 창조했고 Dios creó a todo el universo y a toda la creación con su palabra. 요한복음 1장 1절에 14절에 그 말씀이 눈에 보이게 사람의 몸을 입고 오신 말씀이 예수 그리스도예요. Juan 1 del 1 al 14 nos dice que esta palabra vino el cuerpo del hombre y que ese es Jesucristo. 디도서 1장 1절에 3절에 보면 En Tito 1 del 1 al 3 자기의 때에 nos dice que en su tiempo, 자기의 말씀을 con su palabra, 전도로 나타낸다. lo manifestará a través de la predicación. 우리의 때가 아니요. No en nuestro tiempo, 우리가 하고 싶을 때가 아니요. no cuando lo querramos hacer, 자기의 때에 sino en su tiempo. 지금이 자기의 때입니다. Y ahora es el tiempo de Él. 그 믿음 가진 자를 통해서 완성시킬 A través de aquellos que poseen esta fe cumplirá esto. 자기의 말씀을 Su palabra
예수가 그리스도는 이 성경의 복음을 El Evangelio de la Biblia que nos dice que Jesús es el Cristo, 성경의 전도로 나타냅니다. lo manifestará con el evangelismo de la 그래서 Biblia. 계시록 1장 1절에 3절에 보면 Por eso es que si vemos Apocalipsis 1 del 1 al 3, 반드시 속히 될 일을 계시했어요. nosotros nos dice que hay algo, Él nos reveló algo que será cumplido pronto. 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자는 말씀 때 완전 승리한다. Que aquellos que leen, que oyen y que guardan esta palabra de profecía tendrán victoria en los días postreros. 계시록 22장 20절에 Y cuando nosotros vemos en Apocalipsis 20:22, 내가 진실로 속히 오리라. de cierto vengo pronto, dice Él. 내가 진실로 속히 오리라. De cierto vengo pronto. 내가 진실로 속히 오리라. De cierto vengo pronto. 아멘 주 예수여 오시옵소서. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 근데 못 오고 계시다니까. Pero no está pudiendo venir 2000년 동안 durante más de 2000 años. 아무도 이 믿음 가진 자가 안 일어났다니까. Porque no se ha levantado alguien con esta fe. 진실로 속히 오리라. Y Él dice, de cierto vengo pronto. 못 오고 계시다니까. Pero no está pudiendo venir 저와 여러분들의 믿음 때문에, por nuestra fe, 저와 여러분들의 불신앙 때문에, por nuestra incredulidad. 여러분들이 있는 지역 복음의 시간별이 여러분들은 믿음에 달렸다니까. Verdaderamente la evangelización de su región depende de la fe que ustedes tengan. 하나님의 능력자가 필요 없어요. 하나님이 전능하십니다. Dios no necesita de poderosos, Él es todopoderoso. 하나님에게는 똑똑한 사람 필요 없어요. 하나님이 전지하십니다. Dios no necesita de gente inteligente, Él tiene toda la sabiduría. 하나님에게 경제가 필요 없어요. 하나님이 창조주라니까. Dios no necesita economía, Él es el creador. 모세를 부르셨습니다. Él llamó a Moisés. 내가 내 백성의 우고를 듣고 내 백성을 내가 애굽에서 건져내겠다고 하나님은 자꾸 내가 하겠다 이야기했어요. Dios le dice, yo he escuchado el gemir de mi pueblo, yo liberaré a mi pueblo de Egipto. Él dice, yo lo haré, yo lo haré. 근데 모세는 내가 누군데 갑니까? Pero Moisés, ¿qué le dice? ¿Quién soy yo para ir? 내가 능력이 없는데, Y yo no tengo poder, 내가 말을 못하는데 yo no puedo hablar. 계속 불신앙만 이야기했어요. Y habla de incredulidad constantemente. 그때 하나님이 계속 한마디 했습니다. Pero Dios le dice una cosa consistentemente. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 나는 여호와다. Yo soy Jehová. 하나님이 하시겠다는데 Dice Dios que lo va a hacer. 안 됩니까? Entonces no se logra. 하나님이 하신다고 했다니까. Dios dijo que lo iba a hacer. 하나님이 끝낸다 그랬어요. Dios dijo que iba a terminarlo. 안 되는 겁니까? ¿Será que no se logra? 시간표죠. Es la hora. 사도 바울이 본 끝은 로마와 가이사와 서바나까지 가는 끝을 가지고 뛰었습니다. El fin que había visto el apóstol Pablo era hasta Roma, era hasta España, y él corría hasta esa verdad. 그 서바나의 바톤을 이어받아서 스페인어를 사용하는 대륙이 지금 이 자리예요. Pero el lugar que ha recibido la batuta de España y que ahora tiene el habla hispana es este lugar. 여러분들이 모르고 있어서 저희들이 온 겁니다. Y como ustedes no lo sabían, nosotros venimos. 원래 저희들은 미국에서 당대 세계봉을 시작을 했다니까요. Nosotros originalmente empezamos la evangelización mundial en nuestros días desde Estados Unidos. 한 4명이 금식기도 하고 시작했어요. 4 personas ayunaron y empezaron a hacer esto. 근데 하나님은 플로리다 마이애미를 통해 중남미로 저희 팀들을 움직이게 만들었다니까요. Pero Dios a través de Florida, Miami hizo que nosotros nos pasáramos para Latinoamérica. 2000년 전하고 똑같아요. Lo mismo que hace 2000 años. 로마에 유대인들이 쫙 깔려 있었다니까. Había muchos judíos en toda Roma. 사도 바울이 가기 전에 로마에서 온 나그네들이 로마 전역에 깔려 있었어요. Antes de que el apóstol Pablo llegase a Roma, había muchos expatriados de la tierra judía en Roma. 누가 뭐래도 이 시대의 로마는 미국입니다. Y no importa, todos pueden coincidir en que la Roma de esta época es Estados Unidos. 근데 미국 마이애미는 월마트에 가면 90%가 영어를 못해요. Pero cuando vamos a un Walmart en Miami, nosotros nos damos cuenta que el 90% no sabe hablar inglés. 거의 그 중남미요 마이애미는. Casi es como si fuera Latinoamérica, Miami. 월마트에 가서 영어하면 못 알아듣는다니까 직원이. 미국인데 Incluso aunque sea Estados Unidos, uno va a un Walmart y no le entienden el inglés. 스페니쉬를 쓰고 있어요. Utilizan el español. 지금 미국, 캐나다 이 시대의 강대국마다 스페니쉬권들이 완전히 파고들어 있습니다. En Estados Unidos, en Canadá, en todas las naciones prominentes de esta era, es que están entrando las personas hispanas. 20-30년 뒤면 미국의 대통령 가운데 스페니쉬권에서 나옵니다. Incluso se estima que en 20 o 30 años podría haber un presidente latino en Estados Unidos. 한 대륙인데 한 언어로 통일이 돼 있다니까요. Y entonces es como un continente unido por un idioma. 우리 한국만 해도 밑에 일본, 위에
중국, 오른쪽에 러시아, 말이 다 안 통해요. Entonces nosotros podemos ver que en Corea a la derecha está Japón, nosotros podemos ver del otro China, del otro lado a China, arriba podemos ver a Rusia, entonces no nos entendemos nada. 지금 저와 여러분들은 모으셨다니까. Pero nosotros hemos sido reunidos aquí. 15개 나라 사람들이 모였는데 거기 하나님 방언으로 하나님의 큰 일을 말하게 하신 것처럼 Se reunían personas de 15 naciones y entonces escuchaban en sus propios idiomas hablar las maravillas de Dios. 그 15나라 사람들에게 어떤 메시지가 떨어졌겠냐. Pero ¿qué mensaje les fue dado a estas personas de 15 naciones? 성경에는 기록이 안 되는데 알 수 있어요. Pero entonces nosotros podemos saberlo, que no está escrito exactamente. 오직 성령이 이제 너희들에게 임하였으니 Nosotros tenemos la promesa de que cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받았고 entonces recibieron poder. 예루살렘 온 유대 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 돼서 당대 세금 완성된다. 그 언약을 준 게 분명하죠. Y fueron testigos hasta en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos claramente recibieron este pacto. 지금은 이틀이면 전 세계 200개 나라 모든 나라 들어갈 수 있습니다. Hoy en día nos tardamos máximo 2 días para ir a cualquier país en todo el mundo. 200개가 넘는 나라마다 하나님을 사랑하고 순수한 중심을 가지고 있는 목사님과 교회와 선교사들과 2000개가 넘는 미전도 부족 국가도 전부 다 준비해놨다니까요. Entonces Dios ha preparado a más de 200 naciones con gente que ama a Dios, con iglesias ya establecidas que están listas para recibir este mensaje, y de igual manera en las 2000 regiones no evangelizadas y Él ha preparado el campo. 그들에게 빌립처럼 성경의 복음, 성경의 전도, 성경 끝을 전달을 한 사람이 없냐? Pero no hay acaso uno como Felipe que les vaya a compartir el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. 지금 이때를 위한 거라니까. Es que ya estamos en la hora. 이때를 위한 거예요. Es para este momento. 왜 여러분들은 모은지 아세요? ¿Por qué estamos reunidos? 지금 이 시간표를 위한 거라니까. Es para este tiempo. 이때를 위함이다. Es para este tiempo. 모르드게가 에스더한테 이야기한 이야기와 똑같아요. Lo mismo que Mardoqueo le dijo a Esther. 왜 너를 왕비로 만들어놨는지 아냐? Porque te ha hecho como una reina. 이때를 위함이다. Es para este tiempo. 왜 여러분들이 엘살바도르에 사는지 압니까? Porque ustedes viven en El Salvador. 왜 여러분들이 브라질에서 온지 압니까? Porque ustedes vinieron de Brasil. 왜 멕시코에서 왔는지 압니까? Porque ustedes están en México. 이때를 위함이라. Es para este tiempo. 당대 세금의 완성을 위한 시간표 때문에 모은 거라니까. Es que están aquí reunidos para el cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 믿음을 가진 자만이 응답을 받을 수 있어요. Solamente aquellos que poseen la fe pueden recibir esta respuesta. 노아 시대 이후로 한 번도 성취된 적이 없어요. Después de la época de Noé nunca se cumplió de nuevo. 진짜 이 시간표를 우리에게 줬다고 믿습니까? Pero verdaderamente creen ustedes que Dios nos ha permitido esta hora a nosotros. 그 믿음 가진 자들만 이 응답을 성취시킬 수 있다니까. Solamente aquellos que tienen esta fe pueden cumplir con esta respuesta. 예수님도 그렇게 얘기하겠습니다. Jesús dijo esto: 인자가 올 때 믿음 보겠냐? cuando venga el Hijo del Hombre a esta tierra, ¿verá fe? 인자가 올 때 믿음 보겠냐? Cuando venga el hombre, que el Hijo del Hombre a esta tierra, ¿encontrará fe? 겨자씨만한 믿음이 있어도 산에 들려서 바다에 던지우라면 던질 건데. Incluso con una fe como una semilla de mostaza le podrían decir a este monte que se tira al mar y se movería. 아무리 예수가 그리스도라는 100% 성경의 복음이라 할지라도 당대 세금과 완성의 방향 안 맞추면 개인 구원이나 다른 방향으로 표류하게 돼 있어요. 그 복음은. Sin importar que tanto nosotros tengamos el evangelio 100% de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, si no nos alineamos a la evangelización mundial en nuestros días, a este pacto, entonces nos vamos a recaer en un individualismo para nuestra propia salvación y nos vamos a desviar. 아무리 100% 성경의 전도 같은 역사가 일어난다 할지라도 당대 세금과 완성의 목표를 안 잡아놓으면 그 전도도 개교의 부흥이나 단체 부흥으로 머물다가 다 표류하고 못하게 돼 있다니까. Sin importar qué tan puro de la Biblia, que si es el 100% del evangelismo de la Biblia y estas obras ocurren en nuestra vida, si no nos alineamos al cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días, en realidad nosotros iremos a avivar nuestras iglesias y recaeremos en una avaricia. 왜 우리가 나라별 리더들이 모였습니까? Porque es que están reunidos aquí los líderes de cada país. 스케줄 좀 짜려고 모인 게 아니에요. No es simplemente para fijar un horario para el año. 당대 세계화를 완성하는 시간표를 앞당길 수 있느냐
없느냐를 찾는 거라니까요. Si no estamos nosotros aquí reunidos para determinar, ¿será que podemos adelantar el tiempo para la evangelización mundial o no? 그래서 저희들이 찾는 사람은 당대 세계복음화의 완성이 계시된 사람을 찾는 겁니다. Por eso buscamos a una persona a quien le haya sido revelado el cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 갈라디아서 1장 12절에 이 계시는 사람에게 받는 것도 아니고 배우는 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로만 받을 수 있어요. Gálatas 1:11 nos dice que no es una revelación de aprendizaje humano, no fue enseñado por sabiduría humana, sino solamente por revelación de Jesucristo. 누가복음 10장 22절에 또 아들의 소원대로 계시를 받는 사람만 이게 믿어진다니까. Nosotros podemos ver en Lucas 10 que solo aquel que tiene la revelación según el Hijo, según el deseo del Hijo, lo puede recibir. 요한복음 1장 13절에 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로 난 자만 이 계시를 받을 수 있는 거예요. Nosotros podemos ver en Juan 1:13 que no es por sangre, no es por carne, no es por hombre, sino que solo aquel que tenga la revelación de Dios lo puede tener. 로마서 16장 26절에 그 비밀의 계시를 쫓아서 됐다 그래 돼 있어요. Y nosotros podemos ver en Romanos 16:28 que verdaderamente ellos prosiguen este misterio de revelación. 할렐루야. Aleluya. 오늘 안 믿어지셔도 되는데 기억해 놓으세요. Y está bien si no pueden creer hoy, pero recuerden algo. 오늘 이 모임 이후부터 하나님이 행하셔서 일으키는 역사가 어떻게 진행되는지 보시면 된다니까. Verdaderamente miren cómo Dios va a obrar después de esta reunión. 이미 2000년 전부터 하나님의 절대 주권 가운데 주기도문 그대로 뜻이 하늘에서 이루어져 있어요. Entonces, así como lo dice en el Padre Nuestro, hace 2000 años la voluntad de Dios fue hecha en la tierra como fue hecha en el cielo. 당대 세계화의 완성의 뜻은 하늘에 이루어져 있는데 땅이 어떻게 이루어지느냐? Y el plan de la evangelización mundial en esos días ya está cumplido en el cielo, y entonces ¿cómo se va a cumplir en la tierra? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백한 자들에게 그걸 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리는 열쇠를 그들에게 줬다니까. A aquellos que han confesado la fe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, les dio las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atar en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra sea desatado en los cielos. 당대 세계복음을 완성하는 천국의 열쇠. Entonces esas son las llaves para cumplir la evangelización mundial en esos días. 진짜 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니까? ¿Verdaderamente será que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? 열쇠가 와 있다면 Y si en realidad tenemos las llaves, entonces 이 열쇠는 당대 세계복음화의 완성의 문을 여는 열쇠라니까. es una llave para abrir la puerta para el cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 개교회를 부흥시키기 위해서 넣어서 돌려보세요. 안 맞아요. Entonces ustedes intenten utilizar esa llave para la puerta del avivamiento de una iglesia, no va a caber esa llave. 다른 동기와 목적을 가지고 그 열쇠를 사용해보세요. 안 맞게 돼 있다. Intenten utilizar esas llaves para otro objetivo, para otro motivo, no les va a caber la llave. 예레미야 33장 1절에 9절에 일을 행하는 여호와 Podemos ver en Jeremías 33 del 1 al 9 que es Jehová quien hace las cosas. 그것을 지어 성취하시는 여호와. Y también es aquel que crea las cosas y que las cumple. 그 이름이 여호와가 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. Y entonces aquel que tiene por nombre Jehová nos dice así. 너는 내게 부르짖으라. Nos dice, clama a mí 내가 네게 응답하겠고 y yo te responderé. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여주겠다. Y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 일이 오순절 마가다락방에 있었던 사람들이 바라보았던 하나님의 큰 일이요. Y entonces esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos son las cosas, las maravillas de las que se hablaba en el Pentecostés, cuando el aposento alto de Marcos recibió la llenura del Espíritu Santo. 7절 8절 9절에 여러분들을 세계 열방 앞에 기쁘의 이름으로 세우겠대. 세계 열방 앞에. Y entonces los levantará Él como el gozo ante las naciones, ante muchas naciones. 아멘. Amén. 세계 열방 앞에 세우겠대요. Dios nos dice que nos levantará ante muchas naciones. 시작에 불과합니다. Entonces estamos solo en el 이제 inicio. 시작했고요. Ya estamos iniciando, ya inició. 이 시간표가 왔다니까. Pero ya llegó la hora. 믿든지 말든지 저는 그렇게 메시지를 합니다. Bueno, no sé si ustedes lo creen o no, pero mi mensaje es este. 하나님이 2000년 전에 하나님의 때 시간표를 정했는데 우리는 아직 아니래 나이 때가. Entonces desde hace 2000 años Dios ya había fijado esta hora, pero para nosotros decimos que todavía no es. 이미 하나님은 모든 걸 다 준비했는데 아직 나는 준비 안 됐대. Y Dios ya preparó todo, pero nosotros decimos, Dios, yo no estoy preparado. 이미 하나님의 계획으로 정해놓으셨는데 아직 내 계획은 아니래. Y Dios ya tiene como plan todo esto hace 2000 años y nosotros decimos, no es mi plan todavía.
이미 하나님의 시간표가 왔다 그러는데 아직 내 시간표는 아니래. Y Dios dice, ya es la hora, y nosotros decimos, todavía no es mi hora. 그것 때문에 안 되고 있는 Y 거라니까. por eso es que no está 그게 ocurriendo. 불신앙이요. Y verdaderamente es 네 incredulidad. 믿음대로 될지어다. Porque será hecho de acuerdo a 그 nuestra fe. 믿음이 응답된 거라니까. Porque esta fe será respondida. 그러니까 그렇게 사는 거 아니에요. Y por eso es que hoy estamos 그러니까 viviendo así. 그렇게 목회하는 거고. Y por eso es que estamos haciendo el ministerio pastoral 그러니까 así. 그렇게 뛰고 있는 거 Y por 아닙니까? eso es que estamos corriendo de la forma que corremos. 진짜 당대 세금 완성하려면 그렇게 살 수가 없어요. Si queremos cumplir la evangelización mundial en esos días, no podemos estar corriendo como hemos corrido. 그래서 디모데후서 4장 1절에 8절에 보면 때를 얻든지 못 얻든지 말씀 전해라. Por eso es que nos dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, que nos dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. 아니 철저하게 성령 인도 받아서 말씀 전해야지 무슨 때를 얻든지 못 얻든지 막 전하라고 왜 그렇게 이야기합니까? No, yo tengo que ser guiado por Dios y tengo que predicar cuando Dios quiera. ¿Por qué me dice entonces que inste a tiempo y fuera de tiempo? 보통 때가 되면 전도하고 때가 안 되면 안 하고 Generalmente cuando es la hora, entonces nosotros evangelizamos, y cuando no es la hora, no evangelizamos. 날씨 좋으면 하고 날씨 꿀이면 안 하고 Y cuando hay buen clima, entonces evangelizamos, y cuando el clima está malo, no evangelizamos. 대부분 당대 세금의 완성을 내 수준, 내 생각, 내 목표대로, 내 기준대로 다 정해놓고 움직인다니까. El cumplimiento entonces de la evangelización mundial en esos días se está moviendo de acuerdo a nuestro juicio, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestro pensamiento. 언제가 여러분들의 때요? Y entonces, ¿cuándo va a ser su hora? 언제쯤 되면 여러분들이 Y 준비됩니까? entonces, ¿cuándo van a estar preparados? 언제쯤이면 여러분들의 시간표가 된 ¿Y 건데요? cuándo va a llegar entonces su hora? 언제 어떤 상황이 되면 여러분들이 당대 생활할 상황이 되는 Y 겁니까? entonces, ¿en qué situación ustedes van a estar listos para hacer la evangelización mundial en esos días? ¿Qué condiciones se tienen que 돈이 cumplir? 얼마나 있으면 할 ¿Cuánto 건데요? dinero van a tener que tener para empezar? 다 불신앙이요. Todo es incredulidad entonces. 예수가 그리스도라는 걸로 다 준비됐다니까. Porque si Jesús es el Cristo, todo está preparado. 예수가 그리스도 모든 문제 다 끝나고 기다려야 돼. Porque Jesús es el Cristo, todos los problemas se han resuelto y Él está esperando. 모든 족속 가운데 제자 준비했다는데 Y ya se han preparado discípulos en todas las naciones. 천하 만민 속에 준비 다 돼 Y 있다는데 están preparados ya dentro de todas las naciones y pueblos. 땅끝 모든 나라마다 다 준비돼 Y ya 있다는데 están preparados hasta lo último de la tierra. 진짜 당대 세부공회가 우리 살아있을 때 끝난다라는 믿음 가진 자가 안 일어나서 이렇게 된 거 아니요? Pero porque no se ha levantado alguien que tiene la fe de que se cumplirá la evangelización mundial en nuestros días, es que eso está ocurriendo. 10여 개 나라가 한국 팀보다 더 성령 인도 받아서 뛴다면 이렇게 되겠어요? 더 빨리 확산되겠지. ¿Será que si digamos todas estas naciones fueran más guiadas por el Espíritu Santo que Corea, será que nos estaríamos tardando tanto no verdaderamente estaríamos más expandidos? 우리는 한국 팀 따라올 사람을 찾은 게 아니요. No buscamos a gente que vaya a seguir los pasos del equipo coreano. 같이 당대 세금으로 완성할 동력자를 찾는 거지 한국 팀 따라오는 팀을 찾은 게 아니라. Buscamos a gente que vaya a cumplir la evangelización mundial en esos días en cada una de las regiones, no a equipos que nos van a seguir. 언제까지 한국 팀 따라 스케줄 따라다닐 거예요? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir moviéndonos en torno a los coreanos? 이미 여러분들 나라의 모든 족속 천하만 땅끝 문 시간표 다 열어놨는데 En sus naciones ya están preparados los discípulos, ya están preparadas las puertas y ya están abiertas. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이로다. Y entonces nos dice que ya es el tiempo, ya es el día de la salvación. 이 시대에 루디아, 야손, 브리스크라, 아굴라, 이디오피아 넷이 다 준비해놨다니까. Entonces Lidia, Jasón, Priscila y Aquila, también Apolo y también el eunuco etíope, ya todos están preparados. 디모데후서 4장에 때가 이르리니 사람들이 바른 교훈을 받지 아니한다. Según en Timoteo 4 nos dice que llegará la hora cuando las personas no reciban, no sufran la sana doctrina, 기가 가리어서 자기의 사욕을 쫓을 스승을 많이 따라다녀요. sino que seguirán a maestros que les hablan de palabras para la comezón del oído. 그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 듣고 다닌다니까. Y entonces ellos se volverán de la verdad y hablarán de otras cosas. 그러나 Pero 너는 모든 일에 근신하여 고난을 받으며 전도인의 일을 하며 내 친구를 다해라. verdaderamente encárgate tú, haz la obra de evangelista y toda la obra que te ha sido encomendada a ti. 나의 달려갈 결과 Y entonces el camino que yo tengo, 주 예수께 받을 사명, y para cumplir también la comisión que recibí del Señor Jesús, 이 은혜의 복음 증가하는 일을 마치려면 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니한다. no estimo mi vida preciosa para llegar a cumplir esta comisión, para acabar la carrera del ministerio que me dio el Señor Jesús. 한국 팀들이 할 만한 상황 조건이 준비돼서 중남미로 들어왔다면
주님 오실 때쯤에 왔을 거예요. Si verdaderamente Corea se hubiera movido, cuando estuviera preparada para venir a Latinoamérica, para poder conquistar a toda Latinoamérica, habríamos venido justo al tiempo de la venida del Señor. 한국 팀들이 교회를 크게 만들어서 중남미 복음화를 하기 위해서 들어왔다면 아직도 못 온다니까. Y si la iglesia coreana se hubiese esforzado mucho para hacer una iglesia grande antes de venir a Latinoamérica, en realidad no hubiéramos podido venir. 경제인들을 많이 모아가지고 돈을 많이 구축해가지고 할 것 같았으면 오지도 못했다니까. Y si nosotros hubiésemos pensado que se necesitan grandes empresarios y de formar un sistema económico para poder apoyar las misiones, entonces no hubiésemos podido venir. 2000년 전에 제자들은 더 비참하고 열악한 상황에서 세계복음화에 올인했다니까요. Hace 2000 años los discípulos estaban en situaciones más adversas, estaban en situaciones más pobres, pero hicieron la evangelización mundial. 오후에 한국 보고하는 거 들어보세요. Nosotros en la tarde vamos a tener el informe de Corea. 교회 크지 않다니까. Y las iglesias no son grandes, 사람도 몇 명 없어요. no son muchas personas. 또 대단한 사람들도 없어. Y tampoco hay personas tan destacantes. 사업 크게 하는 사람도 없다니까. No hay personas, no hay empresarios prominentes. 당대 세계복음화 때문에 모든 거 걸고 나온 거라니까요. Pero verdaderamente han dado todo a estas personas para la evangelización mundial en esos días. 여기 나오기 위해서 몇 달 월급 모아갖고 나온 사람도 있고. Hay personas que han reunido, todo el dinero de muchos meses para poder venir aquí. 당대 세계복음화 현장 한 번이라도 보고 싶어서 사표 쓰고 나온 사람들도 Hay 있다니까. personas que incluso han renunciado a su trabajo porque quieren ver el campo como se cumple la evangelización mundial en nuestros días. 왜 여러분들은 그렇게 사세요? Entonces, ¿por qué estamos viviendo así? 한국팀 하는 거 밸런스 맞춰서 좀 움직입니까? ¿O acaso será que nosotros estamos en balance con el equipo coreano y por eso no nos movemos? 아니요, 뛰는 거 보면 알아요. No, cuando nosotros miramos nuestros movimientos 진짜 sabemos. 모든 걸 걸고 뛰는 건지. ¿Verdaderamente nosotros corremos? ¿Será que corremos dando todo? 원래 똑똑한 지식인들이 밸런스를 잘 잡는다니까. Las personas que muchas veces las personas que son muy inteligentes ellos toman un balance muy bueno 과거에 이제 미래를 예측도 잘해요. y entonces también ellos saben predecir muy bien las cosas que han de venir. 아, 이 한국팀 좀 따라가니까 괜찮네. Ah, bueno, siguiendo al equipo coreano yo veo que esto está bien. 이 자료 나오는 거 보니까 이거 교회 활용하니까 좋네. Ah, y bueno, el material que nosotros podemos recibir de ellos es bueno para utilizar en la iglesia. 저렇게 하다가 또 그만하겠지. Y bueno, luego ellos seguirán y en algún punto van a parar ellos. 그때 우리 교회에 적용을 잘 해놔야지. Bueno, entonces para ese entonces ya lo voy a tener aplicado en mi iglesia. 여러가 계산합니까? Y entonces hay personas que hacen varios cálculos. 마태복음 21장 18절에 19절에 보면요. Pero si nosotros miramos Mateo 21 del 18 al 19, 예수님 배가 고팠어요. entonces Jesús tenía hambre. 무화과 나무를 보고 열매가 있을까요? 딱 봤는데 열매가 없어. Y cuando fue como una higuera, él se preguntaba si iba a tener frutos y no tuvo frutos esta higuera. 예수님이 무조건적으로 저주해 버렸어요. Y entonces Jesús maldijo a esta higuera absolutamente. 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라. Incondicionalmente le dijo, ahora nunca vas a tener fruto. 근데 재미난 내용이 있어요. Pero hay algo curioso. 아직 무화과가 열매를 맺을 때가 아닌데 저주해 버렸다니까. No era el tiempo en que la higuera tenía que rendir fruto, pero Jesús de todas formas maldijo a esta higuera. 예수님이 바보입니까? ¿Acaso Jesús era torpe? 무화과가 열매 맺을 때가 아닌데 배고파서 갔다가 열매가 없어 저주받아라. 저주해 버렸다니까. Y él tenía hambre y fue con la higuera, pero no era el tiempo de la higuera, no tenía frutos, entonces Jesús lo maldijo. 무슨 말입니까? ¿Qué significa todo esto? 주님이 원하는 때 열매가 있어야 돼요. Es que cuando desea el Señor nosotros tenemos que tener frutos. 내 때가 아니요. No en mi tiempo, 주님이 원하는 때 시작돼야 된다니까. sino en el tiempo del Señor nosotros tenemos que empezar. 뭐가 필요한데요? ¿Qué necesitamos? 무슨 때를 기다립니까? ¿En qué tiempo nosotros nos tenemos que mover? 어떤 상황 조건을 기다리고 있습니까? ¿O qué condición, qué situación están esperando? 그 불신앙이 여러분들을 나라 복음화 시간표를 딜레이시킨 거예요. Porque esta incredulidad está retrasando el tiempo del evangelismo de su país. 그 믿음대로 지금 그 나라가 응답되는 거라니까. Y por la fe que ustedes tienen, estas son las respuestas que se han manifestado en su país. 마태복음 8장 21절에서 22절에 보니까 내 부친이 죽었는데 장례식하고 따라가겠습니다 그랬어요. Mateo 8, 21, 22 le dice a una persona, cuando mi padre murió, solo voy a ir al entierro de él y luego vengo a seguirte. 죽은 자들은 저에게 죽은 자들이 장사하게 하고 너는 나를 쫓아봐라 그랬어요. Pero el Señor le dijo que deja que los muertos se entierren y tú sígueme.
예수님이 피도 눈물도 없는 분입니까? 아버지가 죽었는데. Entonces Jesús es alguien sin lágrimas, él no tiene sangre. No, su padre murió y a Jesús no le importó nada. 당대 세계복음화 완성 시간표 앞에서의 우선순위를 말하는 겁니다. Pero él está hablando de la prioridad ante el tiempo de cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 누가복음 9장 59절에 62절에 보면 쟁기를 잡고 뒤로 돌아보는 자들은 내게 합당치 않다. Nosotros podemos ver en Lucas 9:56 que aquel que toma en su mano el arado y ve hacia atrás no es digno del Señor. 요한복음 21장 18절에 19절에 보면요. Y cuando nosotros también podemos ver en el Evangelio de Juan, 베드로에게 이야기합니다. le dice a Pedro 젊어서는 네가 스스로 띠뛰고 네 원하는 대로 다녔지만 que cuando tú eras joven tú corrías como tú querías, tú hacías lo que tú querías. 늙어서는 네 팔을 벌리리니 네가 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. Pero cuando seas de edad, alguien te tomará por el brazo y irás a un lugar que tú no deseas. 저와 여러분들이 원치 아니하는 곳으로 주님이 데려가겠대. Entonces el Señor nos dice que nos guiará a lugares que no deseamos. 여러분들 가고 싶을 때 가고 싶은 곳으로 가는 게 아니라니까. Entonces significa que no es que nosotros vamos cuando queremos y no vamos a los lugares que nosotros queremos. 우리가 원치 않고 있는 곳이 하나님이 간절히 원하고 있다니까. Entonces el lugar que nosotros no queremos es el lugar que más desea Dios. 모든 족속 천하 만민 땅끝. Él desea a todas las naciones, todas las tribus y hasta el fin de la tierra. 이 시대의 사마리아 La Samaria de esta época. 누가 갈 거냐? ¿Quién irá? 믿음이 없기 때문에 지금 그 제자들은 못 만나고 있는 거라니까. Por no tener fe es que no nos estamos encontrando con esos discípulos. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 해놓고 예수님이 십자가에 죽겠다 그러니까 안 된다 그랬어요. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo que él tenía que cargar la cruz y Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto. 사탄아 물러가라 그랬어요. Y si Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. 뭐라고 이야기한 줄 알아요? ¿Qué le dijo? 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Tú eres de tropiezo para mí. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Tú eres de tropiezo para mí. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Eres un tropiezo para mí. 네가 땅의 일만 생각하고 하나님의 일을 생각지 아니하고 있구나. Porque solo piensas en las cosas de la tierra, no en las cosas de Dios. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓아라. Todo el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo y cargue su cruz y sígame. 자기를 부인하래요. Entonces verdaderamente niéguense. 여러분들 부인해야 된다니까. Nos tenemos que negar en todo. 내 환경, 내 조건, 내 상황, 내 경제, 내 교회, 내 모든 거 부인해야 Entonces 된다니까. mi situación, mi economía, mis condiciones, mi situación, todo eso lo tenemos que negar. 나를 따라오너라. Dice, venid en pos de mí 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. y os haré pescadores de hombres. 12 제자들이 능력은 없었고 똑똑하지는 않았지만 Los dos apóstoles no tenían poder, no eran inteligentes. 마태복음 4장에 보니까 그 말씀을 듣고 곧바로 배와 그물을 버리고 바로 따를 수 있는 사람이었기 때문에 쓰임받았어요. Pero Mateo 4, ellos tiraron la red, tiraron el barco y siguieron a Jesús en ese mismo instante y por eso fueron usados por Dios. 완벽하게 준비된 핍박자 사울도 곧바로 주님 만나고 난 다음에 자기 인생 전체를 이방인의 택한 그릇으로 온전히 자기 삶 자체를 들었다니까. El perseguidor Pablo, cuando se encuentra con Jesús en ese instante, él deja su vida anterior y sigue al Señor para ser utilizado como instrumento digno para los gentiles. 그래서 디모데에게도 이렇게 얘기합니다. Por eso es que le dice a Timoteo. 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁해라. Entonces ante muchos testigos se encarga a hombres fieles de lo que de mí has oído. 당대 세계보화를 완성하는데 충성된 자들에게 부탁해라. Entonces tú pídele a estos hombres fieles para la evangelización mundial en esos días esto, 저희가 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. para que ellos puedan enseñar a otros. 내가 죄인같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하리라. Entonces aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. 이 성경구절을 찾아봅시다. 마태복음 11장 11절부터 12절입니다. Vamos a ver entonces este versículo, vamos a ver en Mateo 11, 읽어주세요. del 11 al 12. Mateo 11, del 11 al 12. Nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se 11장 11절에서 12절. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 천국은 침노당한대요. Entonces nos dice quiénes arrebatan el cielo. 누구에게 침노당하냐? Entonces quiénes están arrebatando el cielo. 침노하는 자에게. Entonces ¿a dónde va el cielo? A los que lo arrebatan.
당대 세계화의 완성은 침노당하게 되어 있습니다. El cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días debe de ser entonces arrebatado. 진짜 나를 통해 당대 세계화를 완성한다는 믿음 가진 자가 침노하고 응답받을 수 있는 거라니까. Entonces aquellos que tienen la fe de que a través de ellos se cumplirá la evangelización mundial en nuestros días, a través de ellos es que se cumple, se arrebata el tiempo. 예레미야 1장 4절에 10절도 한번 펴보세요. También vamos a ver Jeremías 1 del 4 al 7. 예레미야 1장 4절에 여호와의 말씀이 내게 임하니라. Entonces Jeremías 1:4 nos dice que la palabra de Jehová llegó hacia él. 내가 원하는 상황이 아니요 말씀이 임하는 때부터 시작되는 거라니까. Y no es cuando uno quiera, sino es cuando viene la palabra. 제가 여기 까르도나 목사님 이름을 넣어서 읽어볼게요. Entonces yo voy a leer esto poniendo el nombre del pastor Cardona. 5절부터 10절까지를 제가 읽어볼게요. Voy a leer el versículo 5 hasta el 10. 여기서 내가라고 말하는 것은 여호와 하나님입니다. Entonces el yo que dice aquí es Dios. 내가 까르도나 목사를 복중에 짓기 전에 까르도나 목사 너를 알았다. Antes de que formase al pastor Cardona en el vientre, conocía al pastor Cardona. 까르도나 목사 네가 태에서 나오기 전에 까르도나 목사 너를 구별하였다. Y antes que nacieses, pastor Cardona, te santifiqué. 까르도나 목사 너를 열방의 선지자로 세웠노라 하시기로. Pastor Cardona, te di por profeta a las naciones. 내가 가로되 슬프도소이다 주 여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. 여호와께서 까르도나 목사에게 이르시되 까르도나 너는 아이라 하지 말고 Y dijo Jehová al pastor Cardona, no digas soy niño. 내가 까르도나 목사 너를 누구에게 보내든지 까르도나 목사 너는 가며 Porque el pastor Cardona a todo lo que te envía irás tú. 내가 까르도나 목사 네게 무엇을 명하든지 까르도나 목사 너는 말할지니라. Y pastor Cardona dirás todo lo que te mande. 까르도나 목사 너는 그들을 인하여 두려워하지 말라. Pastor Cardona, no temas delante de ellos. 내가 까르도나 목사와 함께하여 까르도나 목사를 구원하리라. Pastor Cardona, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 나 여호와의 말이니라 하시고 Dice Jehová. 여호와께서 그 손을 내밀어 까르도나 목사 입에 대시며 까르도나 목사에게 이르시되 Y extendió Jehová su mano y tocó la boca del pastor Cardona y dijo Jehová al pastor Cardona, 보라 he aquí, 보라 he aquí, 내가 내 말을 까르도나 목사 네 입에 두었노라. he puesto mis palabras en la boca del pastor Cardona. 보라 내가 He aquí, 오늘날 까르도나 목사 너를 열방 위에 세우고 까르도나 목사를 뽑으며 파괴하며 파멸하며 넘어뜨리며 건설하며 심게 하였느니라. mira pastor Cardona que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 자, 말씀을 나에게 주는 말씀으로 안 잡는 것이 가장 큰 문제라니까. Entonces el problema más grande es que no nos aferramos a la palabra como una palabra dada a nosotros. 언약을 나의 언약으로 안 잡는 것이 가장 큰 문제예요. Y 그게 불신앙이에요. el problema más grande es que no nos aferramos al pacto como un pacto mío. Eso es incredulidad. 구약 시대 때 수많은 선지자 제사장 왕들이 이 언약의 말씀을 다 놓쳐버렸습니다. Muchos profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento perdieron esta palabra del pacto también. 그래서 오순절 마가다락방의 요엘서 2장 28절이 성취된 겁니다. Por eso es que en el día de Pentecostés en el aposento alto de Marcos se cumplió Joel 2:28. 말세 때는 내가 모든 육체에다가 성령을 물붓듯이 부어주겠다. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, 남종이든 여종이든 ya sea sobre los siervos o las siervas, 어린아이든 늙은이든 sobre los niños o los ancianos, 진짜 100% 성경의 복음, con aquellos que tienen el evangelio 100% de la Biblia 성경의 전도, y el evangelismo de la Biblia 성경이 끝이 계시는 사람이라면 y el fin de la Biblia, aquellos que tienen esta revelación, 성령을 물붓듯이 부어서 사용하겠다는 거예요. les derramará el espíritu como agua y los utilizará. 여러분들을 쓰겠다는 거예요. Quiere decir que Dios los quiere utilizar, 목사가 아니더라도, aunque no sean pastores, 선교사가 aunque 아니더라도 no sean misioneros. 진짜 예수가 그리스도 맞다고 믿는 믿음의 사람 나오면 Si verdaderamente ustedes tienen la fe que Jesús es el Cristo en realidad, 진짜 성경의 전도 그대로만 하려고 하는 합당한 사람들이 나온다면 si verdaderamente hay dignos que quieren hacer verdaderamente la evangelización mundial en esos días, 그 사람을 쓰시겠다는 거예요. Dios los desea utilizar. 아무리 연약해도, Sin importar qué tan débiles sean, 아무리 무식해도, sin importar qué tan poco 아무리 sean, 능력이 없어도, sin importar qué tan débiles 아무리 sean, 돈이 없어도 y sin importar qué tan poco dinero tengan, 하나님이 쓰시겠다는 거예요. Dios los quiere usar. 내가 행하리니 누가 막으리요?
멈추겠어요? Y si Dios lo hace, ¿quién lo parará? 하나님이 행하는데 누가 막겠어요? Si Dios lo hace, ¿quién los va a parar? 왜 지금까지 성취되지 못했냐? ¿Por qué no se ha cumplido hasta ahora? 나의 믿음 때문이요. Es por nuestra fe. 자세히 보면 그 믿음이 불신앙이요. Y cuando nos fijamos, nuestra fe no es fe, es incredulidad. 적당하게 선을 갖고 믿고 있다니까. Solamente nosotros nos estamos poniendo líneas que no pasamos. 적당하게 밸런스를 잡는 믿음이요. Estamos intentando balancearnos en nuestra fe. 진짜 성경의 복음이 계시된 사람 여러분들 맞습니까? ¿Verdaderamente les ha sido revelado este evangelio de la Biblia? 진짜 성경의 전도가 계시된 사람 여러분들이 맞습니까? ¿Verdaderamente les ha sido revelado el evangelismo de la Biblia? 우리에게 마지막 계시될 것은 당대생고 완성입니다. Entonces lo último que nos tiene que ser revelado es el cumplimiento de la evangelización mundial en esos días. 한 사람만 진짜 믿음 가진 사람이 일어나면 하나님 시작하게 돼 있어요. Si solo hay una persona que tiene la verdadera fe, Dios empieza con esto. 첫 사람 아담 때문에 한 사람 때문에 사망이 들어왔어요. 불신앙. Por el primer hombre, por el primer Adán es que entró la muerte a toda la humanidad, la incredulidad. 근데 마지막 아담 한 사람 예수 그리스도 때문에 생명이 들어온 겁니다. Pero por el postrer Adán, por Jesucristo entró la vida a todo hombre. 첫 하와가 이 말씀이 희미함으로 창세기 3장이 시작됐어요. La primera Eva tenía esa palabra nublada en su cabeza y por eso vinieron los problemas de Génesis 3. 마지막 하와가 누굽니까? Pero ¿quién es la última Eva? 교회입니다. La iglesia. 그래서 계시록 7개 교회를 이야기하는 거예요. Por eso es que en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias. 교회가 이 말씀이 희미해졌다니까. Pero esta iglesia, para la iglesia la palabra ha sido nublada. 교회들이 성경의 핵심과 성경의 기록 목적을 놓치고 있어요. Entonces la iglesia ha perdido el núcleo de la escritura y ha perdido el objetivo de la escritura de la Biblia. 한 사람만 일어나면 돼요. Solo con una persona que se levanta está bien. Solo una iglesia se debe levantar. 진짜 당대 생활 완성을 믿는 믿음의 사람 한 사람과 한 교회만 일어나면 하나님이 시작하게 Si 돼요. se levanta una persona, una iglesia para el cumplimiento de la evangelización mundial en estos días, Dios obra a través de esto. 그래서 우리는 조직을 안 만드는 겁니다. Por eso es que no hacemos una organización. 조직을 만들면 자리를 만들어야 돼요. Porque si hacemos una organización hay que hacer posiciones. 그럼 찬성 반대 의견이 갈리고 또 그 안에 분열이 생긴다니까. Y entonces hay personas que apoyan esto, hay personas que se oponen a esto y entonces nos dividimos. 다른 조직과 연결을 위해서 자리를 만드는 것이지 공식적인 조직을 안 만드는 이유가 있다니까요. Entonces nosotros tal vez tenemos algunas posiciones para facilitar comunicación, pero no lo hacemos para tener un orden de una organización. No por eso hacemos una organización. 진짜 복음 가진 사람들은 Las personas que verdaderamente tienen el evangelio, 조직 없어도 aunque no tengan una organización, 더 중심과 한과 가슴들이 완전히 통하게 돼 있어요. verdaderamente con más unidad, verdaderamente con más corazón y con más pasión logramos ser unidos. 조직은 만들어지는 순간부터 변질된다니까. Desde el momento en el que creamos una organización corremos riesgo a corrompernos. 진정한 조직은 세 가지가 계시된 교회만 있으면 돼요. Pero entonces verdaderamente nosotros tenemos de tener esas 3 revelaciones y la iglesia y es suficiente. 세 가지가 계시된 교회를 가지고 당대 생으로 완성한다니까요. Entonces Dios hace la evangelización mundial con una iglesia que ha tenido la revelación de esos 3 puntos. 왜 우리가 100% 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이라고 말하느냐? Porque es que tenemos que hablar del 100% del evangelio de la Biblia, 100% del evangelismo de la Biblia y 100% del fin de la Biblia. 여러분들 개인과 단체와 교회의 특별한 전도 방법과 훈련 내용 만들면 안 됩니다. Entonces no tiene que haber un método especializado de nuestra iglesia o un método de evangelismo especializado de discipulado de cualquier otra cosa. 기가 막힌 훈련 방법과 어떤 특별한 걸 가지고 했기 때문에 됐다면 다른 조직이나 단체들도 자기들이 하는 기가 막힌 방법과 자료와 내용들을 가지고 이야기하게 돼 있다니까. Porque si lo logramos con algún método o algún discipulado particular o especial de nuestra iglesia, entonces otras iglesias también van a enfatizar lo suyo. 이거대로가 맞는지를 계속 확인해야 돼요. Hay que confirmar constantemente. ¿Será que el método apropiado, el correcto, es el que nos dice aquí? 그래서 저희들이 만드는 21과 58가 그 내용들이 성경에 있는 내용을 조금 돕는 길잡이 거기에 불과하다고 이야기하는 이유도 거기 있습니다. Por eso es que nosotros decimos que las 21 lecciones y las 58 lecciones que hemos hecho en realidad solo son una pequeña ayuda para en realidad ver lo que están aquí. 수영을 못하는 사람들은 튜브를 타고 배워야 되죠. Las personas que no pueden nadar bien se tienen que poner flotadores para poder nadar. 사실은 수영을 잘하게 되면 튜브를 타고 하면 더 힘들어요. Pero cuando uno es buen nadador, el tener un flotador es de impedimento. 진짜 예수가 그리스도로 계시되면 이 성경 가지고 시작하고 진행하고 끝낼 수 있다니까. Si verdaderamente hemos tenido la revelación que Jesús es el Cristo con esta Biblia, nosotros podemos empezar a hacer todas las cosas y terminar. 왜 여기에 수많은
목사님들이 저희들과 함께하고 있습니까? Porque muchos de los pastores aquí están junto con nosotros. 훨씬 목회 능력도 많고 Tienen más experiencia de pastoreo 훨씬 신학 공부도 많이 하셨는데 y también han estudiado mucha más teología 훨씬 큰 교회도 하고 있는데 y tienen iglesias más grandes. 왜 함께하고 있죠? Pero ¿por qué estamos juntos? 성경에 말하는 복음이기 때문에 Porque es el evangelio que nos habla la Biblia. 성경 그대로 말하는 전도를 말했기 때문에 Porque estamos hablando del evangelismo que nos habla la Biblia. 성경 전체가 말하는 끝을 말했기 Y 때문에 porque hemos hablado del fin que nos habla toda la Biblia. 이거는 맞다 틀리다도 아니요 Esto no es cuestión de si es correcto o erróneo. 해도 되고 안 해도 되고가 No 아니요 es cuestión de lo quiero hacer o no lo quiero hacer. 성경이라면 이거대로만 해야 돼요 Si la Biblia lo dice así, entonces solamente a esto nos tenemos que aferrar. 성경대로 시작하고 성경대로 진행하고 성령대로 끝나야 됩니다. 그래서 우리는 예수가 그리스도라는 말씀 운동으로 당대 세계화를 완성하려고 합니다. Entonces tenemos que empezar con la Biblia, tenemos que proseguir con la Biblia y tenemos que finalizar con la Biblia. Y por eso es que nosotros estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días con el cumplimiento del movimiento de la palabra. 열매가 없어도 Aunque no haya frutos, 빨리 증거가 안 일어나도 aunque no se levanten discípulos rápidos, 성경대로 해야 돼요. debemos de hacerlo según la Biblia. 아멘. Amén. 그래야만 당대 세계화를 완성하도록 하나님이 준비한 제자들과의 만남이 일어납니다. Solamente así tendremos encuentros con discípulos que Dios ha preparado para la culminación de la evangelización mundial en esos días. 특별한 목사님들의 메시지를 들어라 그렇게 강조도 하면 안 돼요. Y tampoco hay necesidad de enfatizar, escucha el mensaje de tal predicador o pastor. 사도행전 19장 20절에 에베소 전역과 아시아에 영향력을 줬던 두란노 소원에서 일어난 말씀 운동은 사람 이름이 안 나옵니다. Cuando nosotros vemos en Hechos 19:20 ocurrió un movimiento de la palabra en la casa de uno llamado Tirano que cubrió a toda Éfeso y a toda Asia, pero nosotros no vemos ningún nombre allí, 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻었다. sino que nos dice que la palabra iba aumentando y se iba expandiendo. 만약에 우리 교단의 중요한 목사님 이름을 강조한다면 저쪽 교단은 그 목사님 이름을 이야기하겠죠. Si alguna denominación enfatiza a un pastor de ellos, otras denominaciones enfatizarán a otros pastores. 목사도 사라지고 Pero debe desaparecer el nombre del pastor, 교회도 사라지고 debe desaparecer el nombre de la iglesia, 단체도 사라지고 también la organización, 교단도 사라지고 también la denominación, 오직 예수가 그리스도는 복음 sino solamente el evangelio que Jesús es el Cristo. 오직 당대 세계복음화라는 이 성경의 정도를 가지고 우리는 완성하는 거라니까. Solamente con el evangelio, el evangelismo de la Biblia y el fin de la evangelización mundial en nuestros días, nosotros proseguimos con esto. 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 마지막 때가 가까운 줄 알아라. Y entonces nosotros podemos saber que cuando lleguen todas estas señales viene el tiempo postrero. 멸망에 가증한 것이 되면 안 된다니까. Entonces nosotros no debemos de ser personas que hablan de la perdición en 100% estos tiempos. 완전 예수 그리스도 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받는 사역을 해야만 당대 세계화 완성할 수 있다. Solamente con el nombre de Jesús, solamente para darle gloria y honra y alabanza a ese nombre, nosotros podemos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 그리고 우리는 성경에 있는 용어만 쓰려고 합니다. Y nosotros deseamos solo utilizar palabras que estén en la Biblia. 200개 나라 2000개가 넘는 미전도 부족국가 모든 계시된 교회가 함께 해야 되기 때문에 Porque todas las iglesias reveladas en los 200 países y las 2000 regiones no evangelizadas tienen que ser uno en esto. 우리도 우리만 특별하고 우리만 차원이 다르고 우리만 뭐하다 그렇게 강조하면 이스라엘 백성들이 가졌던 선민의식하고 똑같아지게 돼요. Si nosotros enfatizamos, solo nosotros tenemos esta revelación, solo nosotros estamos en un nivel diferente, solo nosotros estamos en un escalón alto, entonces nosotros estamos igual que los israelitas, que ellos tenían un complejo de ser el pueblo elegido. 성경이 말하는 원래의 것을 우리가 다 잃어버렸다니까. Es que hemos perdido todo lo que originalmente la Biblia nos habla. 그리고 한국 팀들이 100% 자비량을 하는 이유가 있습니다. Y hay una razón por la que el equipo coreano se mueve sufragando todos los costos. 결국은 순수한 동기 중심 목적으로만 당대생으로 완성할 수 있어요. Porque solamente con un corazón puro, con un objetivo puro, nosotros podemos cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 자기 동기와 이익과 목표를 가진 사람은 함께 못 한다니까. Entonces no podemos estar con alguien que tiene su propia agenda o sus propios motivos. 부자 청년이 예수님한테 왔습니다. El joven rico vino con Jesús. 나는 헌금도 많이 하고 계명도 잘 지켰는데 뭐 하면 되겠습니까? Entonces yo he ofrendado mucho, yo he guardado toda la ley. ¿Qué hago ahora? 네 전 재산을 팔아서 다 가난한 자 나눠 줘버리고 나를 따라와. Vende todas tus pertenencias, dalo a los pobres y luego sígueme. 근심하고 떠나갔어요. Pero él sufrió mucho, este joven sufrió y se fue. 만약에 여러분들 교회를 다 다른데 버려버리고 따라갈 수 ¿Qué 있습니까? pasaría si Dios les dijera, ustedes vendan su iglesia y síganme?
여러분들 다 내려놓고 예수님이 따라오라면 정말 갈 수 있나요? Si Jesús les dice que ustedes dejen todo y que lo sigan, ¿lo podrían hacer? 결국은 그 갈등과 한계 때문에 못 따라간 것입니다. Por este conflicto interno, por este choque, es que no podrían seguirlo. 하나님은 이미 2000년 전부터 200개가 넘는 나라와 2000개가 넘는 미전도 부족 국가에 완전한 모든 준비를 다 준비해놓고 기다리고 있습니다. Pero Dios ya ha preparado de las 200 naciones y en las 2000 áreas sin evangelizar, Dios lo ha preparado todo y está esperando. 우리는 아직 아니라고 하는 불신앙 때문에 시간표가 딜레이 된 거예요. Pero por nuestra incredulidad que dice que todavía no, se está retrasando la hora. 성경의 복음도 마찬가지입니다. Es lo mismo con el Evangelio de la Biblia. 2000년 전 십자가와 부활로 이미 모든 문제 다 끝냈어요. Hace 2000 años en la cruz ya terminó todo problema. 근데 현실에 일어나는 여러 가지 상황과 문제 때문에 우리는 아직 아니라고 말하고 있습니다. Pero por las situaciones o los problemas corrientes que ocurren en nuestra realidad, nosotros decimos que todavía no se han solucionado. 성경의 전도도 마찬가지예요. Lo mismo con el evangelismo de la Biblia. 이미 200개가 넘는 나라, 2000개가 넘는 미전도 부족 국가에 모든 족속 천하만민 땅끝에 이미 제자들을 다 준비해놨는데 우리는 아직 아니라고 말하고 있어요. Ya preparó Dios discípulos en las 200 naciones, 2000 regiones iban a evangelizar y también en toda tribu, lengua y nación, pero nosotros dijimos todavía no. 성경의 끝도 마찬가지입니다. Lo mismo con el fin de la Biblia. 이미 뜻이 하늘에서 이루어져 있어요. 당대성과 완성의 언약은 확정돼 있다니까. Ya su voluntad fue hecha en el cielo y ya está decidido que Él quiere hacer la evangelización mundial en nuestros días. 근데 우리는 계속 아직이라고 말하고 Pero 있어요. nosotros seguimos diciendo aún todavía. 뭐가 아직인데요? ¿Qué todavía falta? 아직도 그렇게 삽니까? ¿Todavía? ¿Qué 앞으로도 cosa? 그렇게 살 거냐 말이에요. ¿Van a vivir así todavía? ¿Cómo van a vivir adelante entonces? 당대 세계화의 완성은 하나님의 언약이고 하나님이 시작했고 하나님이 진행하고 있고 하나님이 끝나는 겁니다. Es que la evangelización mundial en nuestros días la comenzó, Dios la está haciendo Dios y Dios la va a terminar. 저와 여러분들을 부르셨어요. Pero nos ha llamado a nosotros. 아멘. Amén. 결론입니다. En conclusión, 저희들이 여러분들에게 꼭 만나면 첫 시간에 꼭 여러분들에게 메시지를 할 때 한 8가지 중요한 핵심적인 내용을 갖고 여러분들에 전달합니다. cuando nos encontramos con ustedes, siempre en el primer mensaje, compartimos alrededor de 8 puntos importantes 그게 21과 전체에 나와 있어요. que podemos ver en su enteridad de las 21 lecciones. 그 21과 전체가 처음 어떤 지역이든지 가면 던지는 내용을 21강으로 풀어놓은 거라니까요. Las 21 lecciones es un desglose más robusto de lo que nosotros compartimos en cada región en la primera hora. 자, 우리가 쿠바로 흩어집니다. 4개 팀으로. Nosotros nos esparcimos en 4 equipos en Cuba más adelante. 또 앞으로 수많은 중남미 나라로 흩어질 겁니다. Y luego nos iremos esparciendo en más países de 또 Latinoamérica. 200개 나라로 흩어질 겁니다. Nos esparciremos en 200 naciones. 우리는 같은 씨앗을 뿌려야 돼요. Debemos de rociar nosotros la misma semilla. 같은 성경의 복음을 뿌려야 되고 Debemos de hablar del mismo evangelio de la Biblia. 같은 성경의 복음을 뿌려야만 성경의 전도는 시작됩니다. Solamente hablando del mismo evangelio de la Biblia podrá empezar el mismo evangelismo de la Biblia. 대부분 이렇게 찾는 것 같아요. Me parece que la mayoría de personas busca de esta forma. 21과 33가 이 자료들 카페가 막 목사님들한테 드려가지고 아 이거 한번 보라면서 너무 성경에 나온 내용이고 이거 갖고 말씀 동하니까 좋다면서 이렇게 막 뿌리는 것 같아요. Me parece que muchas de las personas están repartiendo este material, las 21 lecciones, las 33 lecciones, diciendo, a ver pastor, mire esto y es muy bueno que nosotros hagamos el evangelismo así. 틀렸습니다. Pero esto es incorrecto. 그렇게 하면 못 찾아요. Porque si lo hacemos así no podemos buscar el verdadero discípulo. 어쩌면 더 많이 찾았을 수도 있어요. Puede ser que pudimos haber buscado a más incluso. 근데 대부분 끝까지 갈 사람들은 아닙니다. Podemos buscar a más de la forma de repartir estos materiales, pero no son personas que seguirán con nosotros hasta el final. 곰곰이 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 저희들이 첫 나라마다 들어가면 우리에게 일어났던 역사에 일어났던 동영상이나 증거들을 막 이야기하던가요? Entonces imagínense que cuando nosotros entramos por primera vez a una región, nosotros empecemos a hablar de las evidencias, de las obras y de las muchas cosas que Dios nos ha permitido experimentar. 아닙니다. Pero no debe de ser así. 계속 예수가 그리스도는 성경의 복음만 말해요. Debemos de hablar, pero nosotros no hacemos esto si no compartimos solamente el Evangelio de la Biblia, que Jesús es de Cristo. 조목사 나와서 성경의 복음. Entonces cuando el pastor Cho comparte el Evangelio de la Biblia, 박 목사님 나와서 성경의 복음. cuando el pastor Pak comparte el Evangelio de la Biblia, 전 목사님 나와서 성경의 복음. cuando el pastor Chan comparte el Evangelio de la Biblia, 강 목사 나와서 성경의 복음. cuando el pastor Khan comparte el Evangelio de la Biblia, 계속
계속해. Entonces constantemente lo que ya se ha hablado se dice y se dice. 진리죠. Pero es una verdad. 뭔 메시지 할지 알죠? Entonces ustedes ya saben de lo que uno va a hablar, ¿verdad? 저 또 저거 하네. Entonces, otra vez es eso. 또 똑같이 하네. Otra vez lo mismo. 그 사람들이 계시를 못 받은 사람입니다. Pero las personas que pensarán así no han sido no han tenido la revelación. 예수가 그리스도라는 복음은 들으면 들을수록 내 영혼이 살아나게 돼 있어요. Porque el evangelio que Jesús es de Cristo, mientras más y más lo escucho, más cobra vida mi alma. 성경의 복음으로만 계시를 받는 사람이 성경의 전도 운동이 시작되고 끝까지 갈 수 있어요. Solamente aquellos que tienen la revelación del evangelio en sí de la Biblia pueden continuar con el evangelismo de la Biblia y luego llegar hasta el fin de la Biblia. 성경의 전도 방법이 매료된 사람은 그거 가지고 교회 부흥하기에 좋기 때문에 프로그램이나 방법론으로 가진 사람이라니까 중간에 반드시 탈락합니다. Las personas que han reaccionado a lo que es solamente el evangelismo de la Biblia piensan que es una estrategia efectiva, un método, y entonces ellos lo utilizan para un crecimiento, un avivamiento, y al final de cuentas terminarán yéndose de este camino. 대부분 끝까지 남은 분들의 고백을 들어보세요. Pero ustedes escuchen la confesión de las personas que han quedado hasta el final. 전도에 반응된 게 아니에요. No es que ellos hayan reaccionado a un evangelismo. 복음에 반응이 된 사람. No, su reacción fue al evangelio. 예수가 그리스도라는 것으로 내 인생에 해당한다 결론이 난 사람들이에요. Son personas que han tenido la respuesta, la conclusión y la 내가 solución 다 de toda 죄를 su vida 지었구나. por el evangelio que Jesús, que es el Cristo, y ya hizo todo. 다 똑같은 고백이에요. Ya todos confiesan lo mismo. 내가 복음을 몰랐구나. Yo no conocía el evangelio. 예수가 그리스도는 이 복음 몰랐다. Yo no conocía el evangelio que Jesús es el Cristo. 아니 십자가의 군병처럼 십자가에 예수를 못 박은 군병처럼 이 복음을 한 번도 말한 적이 없다. 복음에다 부딪힌 사람이 여기까지 왔다니. Entonces ellos han dicho, yo me siento como el soldado que crucificó a Jesús. Solamente aquellos a quienes les ha tocado profundamente el evangelio están aquí parados 이 hoy. 천국 복음이 모든 민족에 흘러 들어가야만 찾을 수 있는 거예요. Y este evangelio del reino debe de fluir entonces a todas las naciones y así se poder encontrar a la gente. 노아 시대 때 물이 바다를 덮었다고 그랬어요. En la época de Noé las aguas cubrieron la mar 그걸 보고 세례라고 합니다. y a esto le llamamos nosotros bautismo. 근데 마지막 때는 물로 세례를 안 한다 그랬어요. Pero al final el bautismo no será con agua, 성령으로 불로 세례를 한대요. será un bautismo del Espíritu Santo y de fuego. 그 성령이 임하려면 Y cuando viene este Espíritu Santo, 그 불이 임하려면 para que venga este fuego, 예수가 그리스도는 말씀이 모든 족속 천하만민 땅끝을 덮어야 돼. debe de cubrirse toda la tierra con la palabra que Jesús es el Cristo en toda tribu, en toda lengua, hasta el fin de la tierra. 그래서 예수가 그리스도는 말씀이 모든 민족에게 증거되고 나면 끝이 오는 겁니다. Por eso es que cuando la palabra que Jesús es el Cristo sea transmitida hasta el fin de la tierra, entonces llega el fin. 8가지 핵심이 뭐냐? Entonces, ¿cuáles son estos otros 8 puntos centrales? 첫 번째, 우리가 항상 가면 하는 말이 있습니다. Siempre cuando nosotros compartimos hay algo que decimos. 우리가 여기에 온 이유와 목적을 꼭 이야기했어요. La razón por la que nosotros hemos venido lo decimos. 우리는 우리 발걸음에 당대 세계봉화가 완성된다는 믿음을 가지고 이 시대의 당대 생활을 같이 완성할 동력자를 찾으러 왔다. 꼭 반드시 이야기했어요. Nosotros absolutamente decimos, siempre decimos que nosotros venimos aquí porque nosotros creemos que en nuestros pasos se cumplirá la evangelización mundial en nuestros días y venimos a buscar discípulos, consiervos que vayan a hacer esto con nosotros. 이 8가지는 공식이 아닙니다. No es una fórmula estas 8 cosas. 그냥 말하다 보니까 그 이야기를 했어요. Solamente cuando nosotros seguimos compartiendo vemos estas 8 근데 이 características. 8가지도 자세히 보면 한 개예요. Pero cuando nos fijamos en estas 8 cosas y nos fijamos bien, en realidad solo es una cosa. 예수가 그리스도기 때문에 이분을 찾으러 왔다니까. Debido a que Jesús es de Cristo, venimos a buscar a la gente. 내게 예수가 그리스도 된 게 구원이고 Porque el que Jesús es de Cristo para mí es la salvación. 다른 사람들에게 예수가 그리스도라고 증거하는 게 전도고 El proclamar a otras personas que Jesús es de Cristo es el evangelismo. 모든 족속 천하만민 땅끝에 예수가 그리스도 되시는 복음이 다 증거되면 성령의 끝이 되는 거예요. Y entonces cuando nosotros compartimos a todas las naciones, cuando compartimos hasta el fin de la tierra que Jesús es de Cristo, entonces viene el fin de la Biblia. 두 번째 이야기하는 게 있습니다. Y hay algo segundo que decimos. 성경의 기록 목적과 성경의 핵심도 한 가지다. El objetivo de la escritura de la Biblia y el núcleo de la Biblia es uno también. 예수가 그리스도심을 믿게 하려 하며 그 이름을 힘입어 생명 얻도록 기록된 것이다. Estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하지만 이 성경이 나에 대한 기록이다. Vosotros escudriñáis las escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna, pero estas escrituras dan testimonio de mí.
놀랍게도 이 성경을 연구하지만 예수님께 안 가고 있다니까. Y ellos averiguan, ellos escudriñan las escrituras, pero no se quieren volver a Jesús. 세 번째가 뭐냐? Lo tercero, 예수님의 메시지와 초대교회 메시지와 열두 사도와 아볼로와 바울의 메시지가 한 가지였다. cuando nosotros miramos el mensaje de la iglesia primitiva de Jesús, de Pedro, de Pablo, de Apolos y de todos los 12, podemos ver que solo era un mensaje. 그런 한 가지 메시지만 했다. Solamente dieron un mensaje, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 대부분 목사님들이 여기에 굉장히 충격을 받더라고요. La mayoría de los pastores son muy impactados por esto. 어찌 한 가지만 있냐? ¿Cómo es que ellos podían compartir solo de una cosa? 서신서를 봐라. Miren las epístolas. 여러 가지 설교 많이 했는데. No, miren, si miran las epístolas hay un montón de contenido, muchas 근데 cosas 자세히 diversas. 읽어보세요. Pero si se fijan bien, 모두가 같은 말을 하고 같은 뜻으로 온전한 마음으로 합해야 되는데 같은 말 한 가지 메시지가 선포 안 됐기 때문에 일어난 문제 이야기를 하고 있는 거예요. Pablo dice que todos tenemos que hablar de una misma cosa, en un mismo corazón, en un mismo padecer, pero como no hemos hecho eso, entonces estamos tergiversados. 바울 서신은 구절구절마다 그리스도 안에서 주 안에서 예수 안에서 예수 그리스도 안에서 그 안에서 계속 그리스도만 말하고 있어요. 서신서들과 베드로 서신 다른 사도의 서신을 비교해 보라니까. Entonces ustedes pueden ver las epístolas de Pablo que constantemente él dice en Cristo, en Jesús, en Cristo Jesús, en Jesucristo, en Él. Entonces podemos ver que todas las cosas están en Él. 네 번째가 뭐냐? ¿Qué es lo cuarto? 더 중요한 거는 그 한 가지 메시지를 해라가 아니요. Entonces no, lo importante no es decir ustedes solo digan un mensaje. 왜 초대교회와 모든 제자들은 예수가 그리스도라는 한 가지 메시지만 할 수밖에 없었냐? Porque los miembros de la iglesia primitiva y todos los discípulos solamente podían hablar de un mensaje. Porque ellos hablaron solamente de un mensaje. 물고기가 물을 떠나는 순간 고통스럽게 죽어가는 거예요. Entonces un pez cuando sale del agua muere con gran sufrimiento. 물고기를 빨리 살리는 방법은 물속에 넣는 겁니다. La forma de rápidamente salvar a este pez es introducirlo dentro del agua de nuevo. 뿌리가 뽑힌 나무를 빨리 살리는 방법은 뿌리를 다시 땅에 묻는 거예요. La forma de salvar un árbol que está desarraigado es plantarlo en la tierra de nuevo. 하나님의 형상대로 창조된 인간이 하나님을 떠나는 순간 모든 상황 조건이 고통이요 죽음에 이를 수밖에 없잖아요. Desde el momento en el que el hombre se separa de Dios, todas las situaciones son dolores, sufrimiento, es muerte. 사람을 살리는 방법은 빨리 하나님을 만나게 하는 겁니다. La forma de salvar a las personas entonces es permitir que rápidamente se encuentre con Dios. 근데 하나님을 만나려고 하는데 만나지 못하게 막고 있는 문제가 세 가지요. Pero al querer encontrarse con Dios, hay tres problemas que impiden al hombre encontrarse con Dios. 사탄 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 El 문제. problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar desconectados de Dios. 인간에게 와 있는 개인 문제, 자녀 문제, 경제 문제, 상황 모든 조건 배후에는 이 사단과 죄와 저주와 하나님의 말씀을 놓치고 단절된 이 세 가지가 배후에 다 깔려 있는 거예요. En la base de los problemas del hombre, de todos los problemas del hombre, y es un problema económico de la familia o de cada situación que tiene el hombre, en realidad hay tres problemas que son Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그래서 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살낸 참된 왕. Entonces, por eso es que nos es necesario mencionar el verdadero rey que a través de la cruz y la resurrección destruyó la cabeza de la serpiente. 십자가와 부활로 모든 죄와 저주를 단번에 영원히 해방시킨 참제사장. Y el verdadero sacerdote que a través de la cruz y la resurrección resolvió todo el pecado de una vez perfectamente y eternamente. 십자가와 부활로 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참선지자. Y también el verdadero profeta que a través de la cruz y la resurrección abrió el camino para que nosotros nos podamos encontrar con Dios. 모든 문제 배후의 역사는 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하는 해결책이 메시아 그리스도이기 때문에 예수가 그리스도라는 메시지를 할 수밖에 없는 거예요. Debido a que la solución a estos tres problemas fundamentales de Satanás, el pecado y la separación de Dios, que producen todos los demás problemas, la solución de estos tres solo es uno. Por eso es que ellos no podían hacer nada más que decir solo este mensaje, por eso solo predicaban este mensaje. 이 땅의 문제가 유일한 문제니까. Es que todo el problema de esta tierra es uno. 하나님을 떠나서 시작됐기 때문에. Todo empezó por estar separados de Dios. 그 하나님 만나는 해결책 이름이 메시아 그리스도예요. Y el nombre que puede restaurarnos con Dios es Mesías Cristo. 그 메시아 그리스도가 예수요. ¿Y quién es el Mesías? El Cristo es Jesús. 그래서 예수가 그리스도라는 메시지만 할 수밖에 없는 거예요. Por eso es que no hay más opción, no podemos más que decir que Jesús es el Cristo. 그리고는 다섯 번째, 예수는 그리스도라는 그 의미가 뭐냐? Y entonces, por quinto, ¿qué significa entonces que Jesús es el Cristo? 구약 성경에 300개가 넘는 수많은 예언들을 완벽하게 성취해야만 그분이 그리스도 메시아가 돼요. El Mesías es el Mesías o el Cristo solamente cuando cumple más de 300 profecías que están en el Antiguo Testamento acerca de Él. 그 중에 창세기 3장 15절에 Cuando nosotros vemos dentro de ellos Génesis 3:15, 그 어떠한 인간도 따라할 수 없는 세 가지
언약이 있어요. Nosotros podemos ver tres pactos que nadie más puede imitar. 여자의 후손. La simiente de la mujer. 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람은 그리스도 메시아가 될 수 없어요. Las personas que nacen desde un nacimiento de hombre y mujer no pueden ser el Mesías, el Cristo. 아담의 후손은 메시아가 될 수 없어요. La descendencia de Adán no puede ser el Cristo. 동정녀 마리아 몸에서 성령으로 잉태된 분만 메시아 그리스도가 돼요. Solamente aquel nacido del Espíritu Santo, aquel que nació de una virgen, en este caso María, es el Cristo. 그리고 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살내야만 돼요. Y también, ¿qué tenía que hacer este Mesías? Tenía que destruir la cabeza de la serpiente. 성경대로 부활하셔야 메시아 그리스도예요. Debe de resucitar según la Biblia para ser Mesías. 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한다고 되어 있죠. Porque nos dice que la serpiente morderá el calcañar de esta simiente de la mujer. 성경대로 십자가에 죽어야 돼요. Entonces él debe de morir de acuerdo a la Biblia en la cruz. 여자의 후손, La simiente de la mujer, 십자가, la cruz 부활. y la resurrección. 이 세 가지 언약을 완벽하게 성취한 분이 누구냐? 예수님입니다. Aquel que cumplió estos tres puntos perfectamente es Jesús. 그래서 예수가 그리스도예요. Por eso Jesús es el Mesías. 2000년 전 십자가 부활로 다 끝냈다. Hace 2000 años a través de la cruz y la resurrección acabó con todo. 지금도 살아계셔서 이 자리에 계십니다. Él está vivo y está en este lugar hoy. 영접한 자 속에 역사하고 있어요. Y Él opera a través de las personas que le han aceptado. 여섯 번째가 뭐냐? ¿Y qué es lo sexto? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 뭐냐? ¿Qué es la fe de creer en Jesús como el Cristo? 2000년 전 십자가 부활로 모든 문제가 다 끝났는데 2000 años atrás ya terminó todo por la cruz y la resurrección. 왜 아직도 우리 현실 상황에는 많은 문제가 있냐? Entonces, ¿por qué en nuestra realidad hay tantos problemas? 진짜 예수가 그리스도 되면요, 이 문제가 당대 세계복음 하는데 아무런 문제가 안 돼요. Si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, no hay ningún problema para efectuar la evangelización mundial en nuestros días. 기도가 응답되지 않는다 할지라도, Entonces, aunque no tengamos respuesta a la oración, 문제가 더 심각해진다 할지라도, o aunque el problema siga aumentando, 예수가 그리스도 맞죠. verdaderamente Jesús es el Cristo. 이 문제 때문에 사도행전 5장 42절에 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉴 수가 없다니까. Entonces, aunque hayan problemas así como en Hechos 5:42, todos los días por los templos y por las casas no podían cesar de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 의인은 믿음으로 말미암아 삽니다. El justo por la fe vivirá. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 당대 세계복음화 완성된다는 믿음으로 이르게 만들어요. La fe de creer en Jesús como el Cristo es la fe que causa el cumplimiento de la evangelización mundial en estos días. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로 난 자마다 세상을 이긴다. Y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. 세상을 이기는 이김은 이것이 우리의 믿음이다. Y lo que vence al mundo es esto, es nuestra fe. 다시는 자기를 위해 살 수가 없죠. Y ya no podemos vivir entonces por nosotros mismos. 당대 세계복음 완성만을 위해 살 수 있는 겁니다. Solamente podemos vivir por el cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días. 그리고 일곱 번째 우리가 이야기하는 게 성경의 전도입니다. Y podemos ver como séptimo punto el evangelismo de la Biblia. 합당한 자, Los dignos. 평안을 받을 자, Aquellos que reciben la paz, los hijos de paz, la tierra buena. 전도의 문, Y las puertas del evangelismo. 하나님은 완전히 예배해뒀다. Dios las ha preparado completamente. 근데 사실 이 성경의 전도는 예수님의 전도, 마가다락방 교회 전도, 안디옥 교회 전도, 마게도냐 교회 전도, 아시아의 전도, 로마의 전도, 이 전도는 우리가 그 뒤에 여러분들하고 많이 나눈 적이 사실 없어요. Pero en realidad no hemos compartido, entonces hemos compartido un poco acerca del evangelismo de Jesús y hemos compartido el evangelismo de Jerusalén, pero no el de Antioquía, no hemos compartido el de Macedonia, el de Asia y el de Roma. 근데 놀랍게도 우리가 움직이면서 요 내용들이 굉장히 많이 구체적으로 드러나고 있습니다. Pero mientras nos movemos, nosotros estamos viendo que estos puntos están siendo manifestados de una forma muy exacta. 이 부분을 나눌 수 있는 시간표들도 곧 올 겁니다. Y vendrá la hora en donde podemos compartir de esto más a fondo. 맨 마지막 여덟 번째가 성경의 끝입니다. Y lo último que nosotros mencionamos, el octavo punto, es el fin de la Biblia. El Cristo que vendrá de nuevo. 성경에서 말하는 종말은 네 가지가 있어야 성경에서 말하는 끝입니다. Nosotros vemos que tenemos que tener 4 puntos para que sea el fin que hablamos de la Biblia. 성경 네 구절을 찾아보고 마치겠습니다. Vamos a buscar estos 4 versículos para concluir. 마태복음 24장 14절을 펴봅시다. Podemos ver Mateo 24:14. 읽어주세요. Vamos a ver Mateo capítulo 24 versículo 14. Nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 천국 복음이 모든 민족에게 증거되면 끝도입니다. 이게 당대 세계복음화 시간표입니다. El evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin, es decir, la evangelización mundial en estos días. 근데 마태복음 24장 36절에 보면
당대 세계봉화 주님의 재림의 시간표와 날은 아무도 모르고 오직 아버지만 압니다. Pero cuando vemos Mateo 24:36 podemos ver, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. 그리고 우리가 알지 못하게 급격하게 빠르게 이스라엘 동네를 다 돌기도 전에 오실 수도 있다라는 구절이 굉장히 많아요. Y también hay bastantes versículos que nos dicen que antes de que acaben de ustedes apresuradamente a recorrer toda Israel, puedo venir, voy a venir. 그리고 계시록 1장 7절에 보면 Y cuando nosotros miramos en Apocalipsis 1:27, 모든 사람이 볼 수 있도록 땅에 있는 모든 족속이 다 보도록 온다고 되어 있습니다. vemos que Él va a venir para que todas las personas lo vean, que todo pueblo pueda verlo. 그리고 마지막 마태복음 16장 28절 Y cuando miramos por último Mateo 16:28, 우리가 죽기 전에 주님이 오신다고 믿는 것이 성경에서 말하는 끝입니다. 종말관입니다. el fin o la escatología que nos habla la Biblia es creer que nosotros veremos al Señor durante nuestros días. 당대 세공화의 완성되는 시간표와 때는 모른다. Y no sabemos cuándo o a qué hora o qué día se va a cumplir la evangelización mundial. 두 번째는 모든 민족의 복음이 다 증거되면 그 끝은 온다. Y la evangelización mundial en nuestros días debe de ocurrir para que verdaderamente el evangelio sea proclamado a todas las naciones. 세 번째는 전 세계 모든 족속이 다 보도록 눈에 보이게 당대 세공화로 주님의 재림은 임재한다. Y lo tercero es que todas las naciones, todos los pueblos van a ver cómo viene el Señor. 마지막은 뭐냐? Y por último, 우리가 죽기 전에 당대 세계봉화 완성된다고 믿고 사는 것이 성경의 끝, 성경의 종말을 믿는 믿음이에요. el fin de la Biblia o el creer en la escatología de la Biblia es creer que nosotros vamos a cumplir la evangelización mundial durante nuestros días y vamos a ver la venida del Señor. 저는 땅에 안 묻히고 주님 오시는 건 믿습니다. Entonces- 마라나타하고 주님 만날 믿음 갖고 살고 있습니다. Entonces yo estoy viviendo con la fe de que yo no voy a ser enterrado, sino voy a ver al Señor venir en mis días con la fe maranata. 안 어렵습니다. No es difícil. 숫자 놀이만 해도 안 어려워요. Entonces, aunque pensemos en números, no es difícil. 어떤 선교단체에서 디모데 원리 이야기를 하더라고요. Algunas organizaciones de misión hablan del principio Timoteo. 1년에 재생산되는 제자를 한 명씩만 세워나가도 Entonces, en un año, aunque levanten a un discípulo para poder reproducir esto, 30년이면 끝난다. en 30 minutos ya se acabó, en 30 años, perdón, ya se acabó todo. 자, 제가 2016년에 한 명 제자를 남았어요. Entonces, digamos, en el 2016 yo formé un discípulo. 2017년에 제가 한 명을 하면 무도 또 한 명을 하고 Entonces, cuando en el 2017 llega, yo formo otro discípulo y el discípulo forma otro discípulo. 그게 2N승이거든요. Entonces es 2 a la N. 한 사람이 그렇게 10년만 살면 1024명의 제자가 나옵니다. Y si una persona vive así 10 años, entonces hay 1024 personas. 30년이면 10억이 나온답니다. Y entonces cuando nosotros vivimos así 30 años, entonces nosotros llegamos a tener alrededor de unos 100 millones o 그러면 약 70억 인구 7명씩에게 복음전환 끝난다 이런 이야기겠죠. Entonces eso quiere decir que alrededor de 7 millones, si nosotros solo levantamos 7 que hagan esto, se cumple. La 지금 우리가 evangelización mundial. 본격적으로 시작한 게 한 2년밖에 안 돼요. Nosotros hemos empezado a todo dar como en 2 años, 3 años llevamos. 네, 이렇게 모였습니다. Pero nos hemos reunido así. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué pensamos de 우리 esto? 살아있을 때 안 된다고 보십니까? ¿Piensan que no va a resultar durante nuestros días? 숫자도 아니고 No es ni por números. 우리가 말하는 건 성경이 말하는 복음의 내용이 맞냔 말이에요. En realidad no estamos hablando de números, sino verdaderamente será que el contenido de del evangelio de la Biblia que estamos predicando es el correcto. 지금 우리가 하고 있는 게 성경의 전도 방법 그대로 하는 게 맞습니까? ¿Será que lo que estamos haciendo es el método de evangelismo según la Biblia? 또 우리가 최종적인 목표로 바라보는 게 다시 오실 그리스도 성경의 끝이 맞냔 말이에요. 이 세 가지가 맞다면 맞는 거잖아요. ¿Será que nos estamos fijando entonces en el cumplimiento de la evangelización mundial en nuestros días y la venida del Señor? Y si estas cosas sí son ciertas, entonces lo debemos de hacer. 죽기 전에 예수님이 왕권을 가지고 오는 것을 함께 볼 자가 여러분들이 같이 볼 자가 되시기를 주의 이름으로 Los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que todos ustedes, todos nosotros juntos podamos ver antes de nuestra muerte al Señor, al Hijo del Hombre viniendo en todo su 우리 reino. 같이 한번 소리내서 다 같이 기도하면 Me 좋겠습니다. gustaría que todos juntos oráramos al unísono. 오순절 마가다락방에 자녀 기도할 때 성령 충만함이 임한 것처럼 하나님 나 개인과 우리나라와 이 지역과 전 세계에
당대 세금은 완성된다는 믿음이 회복되는 시작이 되도록 축복해달라고. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que así como en el aposento alto de Marcos el día de Pentecostés verdaderamente venga el Espíritu Santo y que seamos llenos para poder cumplir la evangelización mundial en nuestros días, para poder terminarlo durante nuestras vidas. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 하나님 감사합니다. 당대 세금의 완성 시간표를 저희들에게 허락하시며 특별히 아버지는 10여 개가 넘는 나라에서 귀중한 주의 종들과 중직자들과 성도들이 과탐안에 한 자리에 모였습니다. 하나님의 자리가 2000년 전 50년 마가다로 이르던 그 승리의 충만한 만으로 이제 아버지는 모든 족속 천하만민 땅끝까지 이 몸이 증거대로 인도하여 주옵소서. 이를 막고 방해하던 모든 추악하고 더러운 유죄 세력이 주 예수 그리스도로 말미암아 완전히 무너진 것을 보기를 원합니다. 우리의 남은 생을 온전히 하나님과 건드리시고 순리님으로 건너만게 해주시며 하나님 전 세계에 완벽하게 당대 세금을 위해서 이제는 전도 제자를 만드시고 믿습니다. 하나님 아버지, 우리 믿음은 정말로 예수 그리스도의 회복하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 안에서